யோசுவாவின் புஸ்தகம் 1 அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்ததான வாக்கு தத்தத்தை குறித்து இந்த காலையில் கர்த்தர் நம்மோடு இடம்பெற விரும்புகிறார். The Lord wants to deal with us according to the promise that He gave us for this new year, namely Joshua chapter 1 and verse 5. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5వ వాక్యంలో ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క వాగ్దాన ప్రకారంగా దేవుడు ఈ ఉదయకాలంలో మాట్లాడేందుకు వివరిస్తున్నాడు. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. నువ్వు బ్రతుకు దినములన్నిటిలో ఏ మనుషులు నీ ఎదుట నిలవలేక ఎండును. నేను మోషేకి తోడ ఎండినట్లు నీకును తోడ ఎండును. నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உனக்கு முன்பாக ஒருவன் எதிர்த்து நிற்பதில்லை. There shall none be able to stand before thee all the days of thy life. నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిలో ఏ మనుషులను నీ ఎదుట నిలవలేక ఎండును. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடும் கூட இருப்பேன். As I was with Moses, I will be with thee. నేను మోసేకు తోడ ఎండినట్లు నీకును తోడ ఎండును. உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று கர்த்தர் நமக்கு சொல்கிறார். The Lord tells him, I will not fail thee, nor forsake thee. నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయనని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை என்று முதலாவது ஆண்டவர் நம்மோடு இடம்பெறுகிறார். So first of all, God wants to tell us that there shall no man be able to stand before us or resist us all the days of our life. నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిలో ఏ మనుషులను నిలవలేక ఎండునని మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிற நாளெல்லாம் நமக்கு எதிர்ப்புகள் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We must understand that as long as we live on this earth, we will face resistance. మనము ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న దినములన్నిటిలో మనల్ని ఎదిరించి వారు ఉన్నారని మనం తెలుసుకునవలేదు. இந்த எதிர்ப்பு என்பதை நாம் உடையதான வேளையில் When we try to analyze what kind of resistance this is, ఈ యొక్క ఎదిరించుట అన్నదానిని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు இந்த எதிர்ப்பு மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் உண்டாயிருக்கிறதான எதிர்ப்பு அல்ல. this is not a resistance against flesh and blood. ఇది రక్త మాంసములతో పాటు ఎదిరించినటువంటి ఎదిరింపులు కాదు. தானிయేல் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நாம் வாசித்ததான வேளையில் When we read from Daniel chapter 10 and verse 13, దానియేలు గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 11వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி 21 நாள் மட்டும் என்னோடு எதிர்த்து நின்றான். ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான். ஆதலால் நான் அங்கே பெர்சியாவின் ராஜாவினிடத்தில் தரித்திருந்தேன். கர்த்தர் பரிசுத்தராக praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమకరంగా இங்கே ஒரு எதிர்ப்பை குறித்து வேதம் மறுபடி அர்த்தமாகிறது. Here we read of a kind of resistance. ఒక విధమైన ఎదిరింపుల గురించి దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నది. பெர்சியா தேசத்து அதிபதி 21 நாளளவும் என்னோடு அவன் எதிர்ப்பு நின்றான் என்று கர்த்தர் வசனம் சொல்லுகிறது. The Bible says, the prince of the kingdom of Persia withstood or resisted me for 121 days. వాక్యము చెప్పుచున్నది, పారసీకుల రాజ్యాధిపతి 21 దినములు నన్ను ఎదిరించాను. இந்த எதிர்ப்பு இந்த பூமியிலே உண்டான ஒரு எதிர்ப்பு அல்ல. This is not a resistance that belongs to this world. ఇది యొక్క భూమి మీద ఎదిరించినటువంటి ఎదిరింపు కాదు. பெர்சியா தேசத்திலே வாசமாயிருந்ததான தானியேல் தேவ சமூகத்திலே ஜெபித்ததான ஜெபத்திற்கு பதில் வராதபடி தடை உண்டாக்குறதான ஒரு பெர்சியா தேசத்தின் ஆவி தடுத்து நிறுத்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. When Daniel, who was at that time residing in the kingdom of Persia and made his prayers to God, an evil power that ruled Persia was resisting him. పారసీక దేశంలో ఆ యొక్క సమయంలో దానియేలు నివసించుచుండెను. అతడు దేవుని యొక్క ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రార్థనకు ఉత్తరము రాకుండా ఏక పారసీల యొక్క ఆత్మ ఉన్నది అతనికి విరోధంగా ఎదిరించి ఉన్నది. ஒவ்வொரு தேசத்திற்கும் விரோதமாக
கிரியை செய்தானே ஒரு ஆவி உண்டு. There are powers that rule over and work against every country. ప్రతి దేశమును ఏలుబడి చేసి ఎదిరించినటువంటి శక్తులు కలవారు. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குடும்பத்திற்கும் விரோதமாய் கிரியை செய்தானே ஆவி உண்டு. There are spirits that work against separate families. ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి విరోధంగా వ్యతిరేకంగా ఎదిరించినటువంటి ఆత్మలు కలవారు. தனிப்பட்டதான ஒவ்வொரு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் விரோதமாய் கிரியை செய்தானே ஆவி உண்டு. And there are spirits that work against individual children of God. ప్రతి ఒక్క దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమునకు విరోధంగా ఎదిరించినటువంటి శక్తులు కలవారు. தேவனுடைய சபைக்கு விரோதமாக கிரியை செய்தானே ஆவி உண்டு. There are spirits that work against the church of God. దేవుని యొక్క సంఘమునకు విరోధంగాను క్రియ చేయనటువంటి శక్తులు కలవారు. இவைகள் எப்பொழுதும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு விரோதமாக அல்லது தேவனுடைய ஜனங்கள் செய்ததான வேண்டுதலுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நிற்கிறதானே ஆவிகளாக இருக்கிறது. These are spirits that withstand or resist the people of God against their blessings and against the prayers that they make. దేవుని యొక్క జనుల యొక్క ఆశీర్వాదములకు విరోధంగాను వారి యొక్క ప్రార్థనలకు విరోధంగాను ఈ యొక్క శక్తులు ఎదిరించుచున్నవి. அதை நான் 1 பேதுரு புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே வாசித்ததான வேளையில் It is about that we read in 1 Peter chapter 5 and verse 8. దీని గురించి మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు உங்களுடைய எதிராளியாகிய பிசாசானவன் யாரை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான் என்று வசனம் Your சொல்லுகிறது. adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహములే ఎవరిని మృంగుదనా అని వెతుకుచూ తిరుగుచున్నాడు. நம்முடைய எதிராளியாகிய பிசாசானவன் பல விதங்களிலேயும் கிரியை செய்வதை நாம் அறிய முடியும். We can understand that this adversary, our adversary the devil, works in various ways. మన యొక్క విరోధి అయిన అపవాది పలు రీతిలుగా మనకు విరోధంగా క్రియ చేయడం మనం చూడగలము. அது எபேசியர் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 11, 12, 13 வசனங்களிலே நாம் அதை வாசித்து அறிய முடியும். We can understand this when we read from Ephesians chapter 6 verses 11 to 13. దీనిని ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 11 నుండి 13 వరకు మనం చదవగలము. நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. ஆகையால் தீர்ப்பு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் பிராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామం మహిమగలుగాక. இங்கே கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது, Here the word of God says, ఇచ్చట దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పుచున్నది, மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல. our warfare is not with flesh and blood, మన యొక్క యుద్ధములు రక్త మాంసములతో కాదు, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் வானமண்டலத்தில் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம். our warfare is against principalities, against powers, and against the rulers of the darkness of this world. ప్రధానులతోను అధికారులతోను ప్రస్తుత అంధకార సంబంధములకు లోకనాథులతోను ఆకాశ మండలమున్న దురాత్మల సమూహములతో మనకు పోరాటములు కలవు. இப்பிரபஞ்சத்தில் லோகாதிபதியோடும் நமக்கு போராட்டம். And we have warfare against the gods of this world. ప్రస్తుత అంధకార సంబంధములు లోకనాథులతో మనకు పోరాటములు కలవు. இவைகள் எல்லாம் பிசாசின் ஆவிகளாக நம்மை எதிர்த்து போராடக்கூடியதான ஒன்றாக இருக்கிறது. These are the spirits of devils that are resisting and striving against us. అపవాది యొక్క ఆత్మలుగా ఇవి మనకు విరోధంగా ఎదిరించి పోరాడుచున్నవి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామం మహిమగలుగాక. இவைகளை குறித்து தான் வேதவாக்கியம் சொல்கிறது, நீ உயிரோடு இருக்கும் நாள் வரை ஒருவன் உன்னோடு எதிர்த்து நிற்பது இல்லை. It is about these spirits that the Bible says that there shall not be anyone able to stand before thee all the days of their life. ఈ యొక్క ఆత్మలను గురించి దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పుచున్నది, నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిను ఏ మనుషులను నీ ఎదుట నిలవజాలడు. இந்த வல்லமைகள் ஒன்றும் நம்மை எதிர்த்து நிற்க முடியாத வல்லமைகளாக இருக்கிறது. None of these powers can stand against us or resist us. ఈ యొక్క శక్తులు ఏది కూడా మనకు విరోధంగా లేచి నిలబడజాలదు. இவைகள்
நம்மை எதிர்த்து நிற்க முடியாத ஒரு வல்லமையாக அது மாற்றப்பட வேண்டுமானால், But for these powers to be unable to resist us, ఈ యొక్క శక్తులు మనకు విరోధంగా లేచి నిలబడే జాలనిదిగా మార్చబడవాలంటే கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது நாம் உயிரோடு இருக்க வேண்டும். the Bible says we have to be alive first. దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పుచున్నది మనం సజీవులుగా ఉండవలెను. அதைத்தான் ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு சொல்கிறார். That is what God tells Joshua. దీనినే దేవుడు యెహోషువతో చెప్పుచున్నాడు. நீ உயிரோடு இருக்கிற நாள் மட்டும் ஒருவனும் உனக்கு எதிர்த்து நிற்பது இல்லை. As long as you are alive, no one shall resist you. నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిని ఏ మనుషులను నీ ఎదుట నిలవజాలడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Glory be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమ కలుగునుగా. வெளிப்படுத்துற விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்தை நான் வாசித்து எளிதான வேளை. Turning to Revelation chapter 3. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయానికి మనం త్రిప్పినప్పుడు அங்கே முதல் வசனம் என்ன சொல்கிறது? What does the first verse say? మొదటి వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? சர்தை சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், தேவனுடைய 7 ஆவிகளையும் 7 நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். நீ உயிர் உள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாய் இருக்கிறாய். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Glory be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమ కలుగునుగా. நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறாய். You have a name that you are alive, జీవించుచున్నానన్న పేరు మాత్రం నీకున్నది. ஆனால் நீ செத்தவனாய் இருக்கிறாய். but actually you are dead. అయితే నీవు మృతుడవే. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Glory be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమ కలుగునుగా. நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் மரித்தவர்களுக்கு தேவன் அல்ல, அவர் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தேவனாக இருக்கிறார். The Lord our God is not the God of the dead, he is the God of the living. మన యొక్క దేవుడు మృతులకు దేవుడు కాడు గాని సజీవులకు ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. உயிரோடு இருக்கிறதான அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவியும் துணையுமாக இருந்து அவர்களுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து போராடுகிற வல்லமைகளை அவர் தம்முடைய வல்லமையினால் மேற்கொள்கிறார். The Lord stands by and supports those people who are alive and helps them to resist and stand against those powers that confront them. ఆయన యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే సజీవులుగా ఉన్నారో వారికి సహాయంగాను వారికి తోడుగాను ఉండి వారికి విరోధంగా లేచుచున్న ఈ యొక్క శక్తులన్నింటినీ ఆయన సబ్బుచున్నాడు. உயிருள்ள பெயர் பெற்றாலும் மரித்தவனாய் இருக்கிறவர்கள் யார், எப்படிப்பட்டவர்கள்? Who are those people who have a name that they are alive but are indeed dead? జీవించుచున్నామని పేరు మాత్రం ఉండి మృతులైన వారి యొక్క స్థితులు ఏమిటి? 115ஆம் சங்கீதம் 17வது வசனத்தை நாம் வாசித்து அறிதான வேளை. When we read from the 115th Psalm and verse 17, 115వ కీర్తన 17వ వాక్యంలో మనం చదివినప్పుడు, மரித்தவர்களும் மௌனத்தில் இறங்குகிற அனைவரும் கர்த்தரை துதியார்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమ కలుగునుగా. மரித்தவர்களும் மௌனத்தில் இறங்கினவர்களும் கர்த்தரை துதியார்கள். The dead and those who go into silence will not praise the Lord. మృతులను మౌన స్థితిలోనికి దిగిపోవారును యెహోవాను స్తుతింపరు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Glory be to the Lord's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమ కలుగునుగా. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, Beloved children of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, நாம் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான அவருடைய ஜனம். we are God's people created by him in order to praise him. దేవుని స్తుతించే నిమిత్తమే ఆయన చేత సృష్టింపబడిన జనాంగంగా మనం ఉన్నాము. அவர்கள் இந்த துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible says they shall show forth my praise. దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పుచున్నది, వారు నా యొక్క స్తుతులను తెలియజేయుదురు. நாம் அவரை துதிக்க வேண்டியவர்கள். So we ought to praise God. మనము ఆయనను స్తుతింపవలసిన వారం. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Praise be to God's holy దేవుని name. యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా. சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது என்ன சொல்கிறார்? What does the psalmist David say? కీర్తనకారుడైన దావీదు ఏమని చెప్పుచున్నాడు? எக்காலத்திலே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன், அவருடைய துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று சொல்கிறார். I will bless the Lord at all times and his praise shall continually be in my mouth. ఎల్లప్పుడూ నేను యెహోవాను స్తుతించదను, ఆయన యొక్క స్తుతి నా యొక్క నోటిలో ఉండునని చెప్పుచున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான காலங்கள் சந்திக்கலாம். Many kinds of times and seasons may cross our path. మన యొక్క జీవితంలో పలు కాలములు పలు సమయములు సంధించవచ్చును. அது நன்மையான காலமாய் இருந்தாலும் தீமையான காலமாய் இருந்தாலும் சரி. They may be favorable times, they may be adverse times. అది మేలైన కాలమైనప్పటికీ కీడైన కాలమైనప్పటికీ நாம் விரும்புகிற காலமாய்
இருந்தாலும் சரி, விரும்பாத காலமாய் இருந்தாலும் சரி, There may be times that we desire or times that we do not. మనము ప్రేమించినటువంటి కాలమేనని, మనము ప్రేమించలేనటువంటి కాలంగా ఉన్నాను. எக்காலத்திலே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கும்படி அவர் துதி எப்பொழுதும் நம்முடைய வாயில் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் வசனம் சொல்கிறது. But the word of God admonishes us to bless the Lord at all times, that his praise might be continually be in our mouths. ఎటువంటి సమయం అప్పటికనే ఎల్ల వేళలా ఎల్ల సమయంలో మనం దేవుని స్తుతించు, ఆయన స్తుతి మన యొక్క నోటిలో ఉండవలెను. அதைத்தான் யோபுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அறிய முடியும். யோபு அனுபவித்தான காரியங்களை அவர் விடையேறமாக்கி இருக்கிறார். And this is what we understand in the life of Job. Job made this manifest in his experiences. ఈ యొక్క జీవితాన్ని యోబు యొక్క జీవితంలో చూడగలము. ఈ యొక్క జీవితాన్ని యోబు తన యొక్క జీవితంలో అనుభవించి ఉన్నాడు. அவர் அனுபவித்ததான காரியங்களை நாம் விவரிப்பதற்கு அவசியமில்லை. We don't have to go into the details of his experience. ఆయన అనుభవించినటువంటి ఆ యొక్క కాలమును మనం వివరించాల్సిన అవసరం లేదు. ஒரே நாளில் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனார். He lost everything in one day. ఒకే ఒక దినమున తనకు కలిగిన సమస్తమును ఆయన కోల్పోయి ఉన్నాడు. தனக்குண்டான 10 பிள்ளைகளையும் அவர் இழந்து போனார். He lost all 10 of his children. ఒకే దినమున తన యొక్క 10 మంది పిల్లలను కోల్పోయాడు. ஆடு மாடுகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் வயல் நிலங்களையும் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனார். He lost his cattle, his oxen, his sheep and his land. అతని యొక్క ఎద్దులు, గాడిదలు, ఒంటెలు, అతను కలిగిన సమస్తాన్ని ఒకే దినమున అతడు కోల్పోయి ఉన్నాడు. அந்த சூழ்நிலையில் தான் யோபு கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று அவரை துதிக்கிறவராக இருக்கிறார். It was at that time that Job confessed and praised God, saying, "The Lord gave, the Lord took, blessed be the name of the Lord." అట్టి సమయంలోనే యోబు యెహోవాను స్తుతించుచున్నాడు. యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకొని పోయెను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక. இந்த அனுபவம் எவர்களுக்குள் இருக்கிறதோ அவர்களே உயிருள்ளவர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். Those who have this experience are those who are alive. ఇటువంటి స్థితిలో ఎవరి యొక్క జీవితంలో ఉంటున్నదో వారే బ్రతుకుచున్న వారుగా కనబడుచున్నారు. ஒரு வல்லமை உன்னை எதிர்க்காத நிலவரத்தில் அது காணப்பட வேண்டுமானால் நீ எப்பொழுதும் கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறதான மனுஷியாய் ஜீவிக்க வேண்டும். If you want to have be in that place where no one can resist you, you should be a person always praising God. ఏ యొక్క వ్యక్తి నిన్ను ఎదిరింపకుండా ఉండవలనంటే எல்லா సమయములలో నీవు దేవుని స్తుతించువాడుగాను స్తుతించురాలుగాను ఉండవలెను. 88 சங்கீதம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கிறதான வேளையில் Reading from Psalm 88 and verse 10. 88వ కీర్తన 10వ వాక్యములో చదివినప్పుడు, மரித்தவர்களுக்கு அதிசயங்களை செய்வீரோ, செத்துப்போன வீரர் எழுந்து உம்மை துதிப்பார்களோ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் பெற்றார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను గాక. மரித்தவர்களுக்கு நீர் அதிசயங்களை செய்வீரோ, Will you show wonders to dead people? మృతులకు నీవు అద్భుతములు చూపెదవా? செத்து போனதான வீரர்கள் உம்மை துதிப்பார்களோ. Will dead people rise up and praise thee? ప్రేతులు లేచి నిన్ను స్తుతించురా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் பெற்றார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను గాక. செத்து போனவர்கள் வீரர்களாகத்தான் இருந்தார்கள். Those who died were once upon a time valiant people. ప్రేతులు అని చెప్పుకున్నటువంటి వారు ఒక కాలంలో వీరులుగా కనబడి ఉన్నారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் பெற்றார். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను గాక. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்ய வேண்டுமானால், Beloved children of God, if the Lord has to do a wonder in your life, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలో దేవుడు అద్భుతములు చేయవలనంటే, கர்த்தர் உன்னுடைய சத்துருக்களை உனக்கு முன்பாக துரத்த வேண்டுமானால், for the Lord to chase your enemies from you, దేవుడు నీ యొక్క శత్రువులను నీ ఎదుట చెదరగొట్టవలనంటే, முன்னொரு காலத்தில் நீ ஜீவித்ததான ஜீவியத்தை இப்பொழுது நீ பேசிக் கொண்டிருக்க இயலாது. it's not enough to be speaking about your former achievements. ముందు ఒక కాలంలో నీవు జీవించినటువంటి జీవితాన్ని గురించి ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుచూ ఉండకూడదు. முன்னொரு காலத்தில் விசுவாசத்தில் நாங்கள் இவ்வளமாய் இருந்தோம் என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம். You may be boasting, once upon a time I was like this in my faith. ఒకానొక కాలంలో నా యొక్క విశ్వాస జీవితంలో నేను ఈ విధంగా జీవించుదని చెప్పవచ్చును. இவ்வளமாக ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை செய்தோம் என்று நீ சொல்லிக் கொள்ளலாம். You may say, this is how I live my spiritual life. ఇటువంటి ఆత్మీయ జీవితమును నేను చేసిందని చెప్పుకొనవచ్చును. அவைகள் மூலமாக கர்த்தரும் சத்துருக்களை உன் முன் நின்று துரத்த இயலாது. By this boasting, the Lord cannot chase away those enemies from before you. ఇట్లు మాట్లాడుకొనటం వలన దేవుడు నీ ఎదుట నుండి శత్రువులను వెళ్ళగొట్టలేడు. இப்பொழுது நீ விசுவாச வீரனாக நீ ஜீவிக்க வேண்டும். The
question that you have to live a life of faith now. ఇప్పుడు నీవు విశ్వాసము వీరుడుగా జీవింపవలెను. நீ ஜீவனுள்ளவனாக இப்பொழுது நீ காணப்பட வேண்டும். You have to be alive now. ఇప్పుడు బ్రతుకుచున్న వాడుగా నీవు జీవింపవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమకలుగా. 1 தீமோத்தேயு புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிக்கிறீர்கள். When you read from 1 Timothy chapter 5 and verse 6, మొదటి తిమోతి 5వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు அங்கே சுகபோகமாய் வாழ்கிறவர் உயிரோடே செத்தவள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమకలుగా. சுகபோகமாக வாழ்கிறவள் உயிரோடு செத்தவர் என்று வேதவாக்கியம் சொல்கிறது. She that liveth in pleasure is dead while she liveth, is what the word of God says. సుఖభోగములందు ప్రవర్తించినది బ్రతుకుచుండి చచ్చినదే ఉన్నది. இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் சுகபோகமாக வாழும்படி அவர் விரும்புகிறார். Many people want to live a life of pleasure today. నేడు అనేకులు సుఖభోగములతో కూడా జీవింపవలెనని కోరుచున్నారు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, சுகபோகமான வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல. A life of pleasure is not a Christian life. సుఖభోగములందు జీవించినటువంటి జీవితము క్రైస్తవ జీవితము కానే కాదు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమకలుగా. நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து யார், எப்படிப்பட்டவர்? Our Lord Jesus Christ, what kind of a person is he? మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఎటువంటి వాడుగా ఉండి ఉన్నాడు? அவர் தேவனுக்கு சமமாய் இருந்தவர். He was a person equal with God. ఆయన దేవునికి సమానుడుగా ఉండి ఉన్నాడు. சகலமும் அவரை கொண்டு உண்டாக்கப்பட்டது. Everything was made by him and for him. సమస్తమును ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకు కలుగజేయబడెను. அவைகளில் ஒன்றையாகிலும் இந்த பூமியில் அவர் அனுபவித்து ஜீவிக்கவில்லை. But he did not enjoy anything in this world. వాటిలో ఏ ఒక్కటైనను ఈ లోకములో ఆయన అనుభవించి జీవింపలేదు. இந்த பூமியில் ஒரு தரித்திரனாக தன்னை வெளிப்படுத்தி ஒரு தரித்திரனாக அவர் ஜீவித்தார். He made himself poor and lived as a poor man. ఆయన తన్ను ఒక దరిద్రునిగా బయలుపరచు దరిద్రమైన జీవితాన్ని చేసి ఉన్నాడు. இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டங்களையும் பாடுகளையும் அவர் அனுபவித்தார். All he had experienced was difficulties and tribulations and sufferings in this world. ఈ లోకములో పలు కష్టములను ఇబ్బందులను శ్రమలను ఆయన అనుభవించి ఉన్నాడు. அநேக ஒவ்வொருத்தரும் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று அவர் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லி போயிருக்கிறார். And he also gave us that exhortation that we have to enter into the kingdom of God through much tribulation. మనము కూడా అనేక శ్రమల ద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు వెళ్ళవలెనని ఆయన మనకు ఆలోచన చెప్పి వెళ్ళి ఉన్నారు. நாம் பாடுகளின் சிந்தையை ஆயுதமாய் தரிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible exhorts us to arm ourselves with the mind of suffering. శ్రమల గల మనస్సును ఆయుధంగా మనం ధరించుకొనవలని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియజేయుచున్నది. அதற்கு மாறாக இந்த பூமியிலே சுகபோகமான வாழ்க்கை வாழ விரும்புமையானால், சுகபோகமான வாழ்க்கை வாழ்வுமையானால் நாம் செத்தவர்களாக காணப்படுவோம். Instead of that, if we are on a pleasure spree and living a pleasurable life, we are dead. దీనికి బదులుగా సుఖభోగమైన జీవితము జీవించవాలని కోరినట్లయితే, సుఖభోగమైన జీవితం జీవించినట్లయితే మనం మృతులుగా కనబడుచున్నాము. அப்படிப்பட்டதான ஜீவிதம் உள்ளவர்களோடு தேவன் கிரியை செய்ய முடியாது. அவருடைய சத்துருக்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக நிலைத்திருப்பார்கள். And God cannot work on behalf of such people. Their enemies will be with them. వారి కొరకు దేవుడు క్రియ చేయలేడు. వారి యొక్క శత్రువులు వారి ఎదుట నిలబడుతుంది. அவருடைய வாழ்க்கையில் யுத்தமோ போராட்டத்துக்கோ முடிவே இராது. Their struggles and their warfare will be endless. వారి యొక్క జీవితములో యుద్ధములకు పోరాటములకు ముగింపనున్నది ఉండనే ఉండదు. அவர்களோடு எதிர்த்து நிற்கிறதான சத்துருக்களை நிர்மூலமாக்கும்படியாக தேவன் தம் தூதர்களையும் அனுப்ப இயலாது. God cannot even send his angels to help them against their adversaries. వారికి విరోధంగా లేచి నిలబడుచున్న యొక్క శక్తులను సంహరించిన నిమిత్తమే దేవుడు తన యొక్క దూతలను కూడా పంపలేడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమలుగా. நாம் இந்த பூமியிலே உயிருள்ளவர்களாக அறியப்பட வேண்டும். And therefore we should be known as people who are alive in this world. ఈ లోకములో మనము బ్రతుకుచున్న వారంగా మనల్ని బయలుపరచవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమలుగా. அதற்காக வெளிப்படுத்தும் 3ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? And for that, what does Revelation 3:2 say? ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది?
நீ விழித்துக் கொண்டு சாகிறதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து. உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன் நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். Praise be to God. దేవునికి పరిశుద్ధ మహిమ కలుగుగాక. நீ விழித்துக் கொண்டு சாகிறதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. The word of God exhorts there, saying, be watchful and strengthen those things which are ready to die. నీవు జాగరూకుడవై చావనైన మిగిలిన వాటిని స్థిరపరచమని వాక్యము చెబుతున్నది. இந்த காலவெளியிலே கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு ஆலோசனையாக சொல்கிறது, நாம் விழித்தெழுவ வேண்டும் என்று. The word of God counsels us this morning that we should be watchful. ఏక ఉదయ కాలమందు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తున్నది, మనం మేల్కొనవలెను లేకపోతే జాగరూకులుగా మార్చబడవలెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమ కలుగుగాక. நியாயாதிபதியின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். When you read from Judges chapter 5 and verse 12, న్యాయాధిపతులు 5వ అధ్యాయం 12వ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, விழி விழி தெபோராளே விழி விழி, பாட்டுப்பாடு பாராக்கே எழும்பு, அபினோகாமின் குமாரனே உன்னை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమ కలుగుగాక. இங்கே தெபோராளுக்கு சொல்லப்படுகிற வார்த்தை என்ன? What is the word spoken to Deborah here? ఇచ్చట దెబోరాకు చెప్పబడుతున్న దేవుని యొక్క మాట ఏమంటే, விழி விழி தெபோராளே விழி, பாட்டு பாடு என்று சொல்லப்படுகிறது. Awake, awake Deborah, awake, sing a song. దెబోరా మేల్కొనుము మేల్కొనుము, మేల్కొని కీర్తన పాడమని చెప్పబడుతున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమ కలుగుగాక. நாம் விழித்து எழுப்பி நாம் பாட்டு பாடுவர்களாக அல்லது கர்த்தரை மையப்படுத்தி துதிக்கிறவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். Therefore we should be people who arise and awake and sing a song, or people who praise God. మనము మేల్కొని దేవునికి కీర్తనలు పాడే వారంగాను, దేవుని మహిమపరచుతూ స్తుతించే వారంగాను మార్చబడవలెను. நாம் விழித்து எழுப்பி கர்த்தரை பாடுகிறதான வேளையில், அவரை துதிக்கிறதான வேளையில், சத்துரு வெள்ளம் போல் வந்தாலும் அவன் முற்றிலும் தோற்று போவான். When we awake and arise and sing a song and glorify God and praise Him, even if the enemy comes like a flood, he will be utterly defeated. మనము మేల్కొని దేవుని కీర్తనలు పాడి ఆయన స్తుతించుచు మహిమపరచినప్పుడు శత్రు ప్రవాహములే వచ్చినప్పటికీ సంపూర్ణంగా నశింప చేయబడును. அதைத்தான் சங்கீதக்காரன் 58ஆம் சங்கீதத்திலே சொல்கிறதான வேளையில், This is what the psalmist says in Psalm 58. 58వ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు చెప్పినప్పుడు 8வது வசனம், Verse 8. 8వ వాక్యం, கரைந்து போகிற நத்தையை போல் ஒழிந்து போவார்களாக, ஸ்திரீயின் முதிரா பிண்டத்தை போல் சூரியனை காணாதிருப்பார்களாக. 57:8. என் மகிமையே விழி, வீணையே சுரமண்டலமே விழியுங்கள், அதிகாலையில் விழித்துக் கொள்வேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమ కలుగుగాక. இங்கே கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது, The word of God says here, ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది, மகிமையே விழி, awake up my glory. మహిమ మేల్కొనుము, வீணையே சுரமண்டலே விழி என்று வேதம் சொல்கிறது. Awake, O psaltery and harp. సితారా నీవు మేల్కొనుమని చెప్పవచ్చున్నది. அதிகாலையில் விழித்துக் கொள்வேன் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. I myself will wake up early. ఉదయ కాలమున నేను మేల్కొనుదని చెప్పబడుచున్నది. ஏன் மகிமையே விழி, வீணையே விழி, சுரமண்டலமே விழி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Why is it said here, glory, psaltery and harp, wake up? మహిమ, సితారా, వీణే మీరంతా మేల్కొనమని ఎందుకు చెప్పబడుచున్నది? கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமம் வேண்டாம். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు, நாம் விழித்தெழும்ப வேண்டும். We have to wake up. మనం మేల్కొనవలెను. நம்முடைய மகிமை அல்லது அறிவு அல்லது மனது விழித்தெழும்ப வேண்டும். Our glory or our mind should wake up. మన యొక్క మహిమ, మన యొక్క జ్ఞానము అది మేల్కొనవలెను. நம்முடைய வல்லமை விழித்தெழும்ப வேண்டும். Our strength should wake up. మన యొక్క శక్తి బలము మేల్కొనవలెను. நம்முடைய கம்பீரம் மகிமை வெளியரங்கமாக விழித்தெழும்ப வேண்டும். And our voice, our volume should wake up. మన యొక్క గంభీర శబ్దము మేల్కొనవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமம் வேண்டாம். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు, இந்த வீணையை குறித்து, இந்த சுரமண்டலத்தை குறித்து நாம் விளையாடுவதான வேளையில், When analyzing about the psaltery and harp, ఈ యొక్క వీణ సితారాను గురించి మనం చదివినప్పుడు நம்முடைய அருமையான பரிசுத்தவான்கள் அவைகளை குறித்து
பாடி வைத்திருக்கிறார். Our saints who have gone before us have composed songs about అనేక this. పరిశుద్ధులు దానిని గురించి వారు కీర్తనలు పాడి ఉన్నారు. பெருவெள்ளத்தீரைச்சல் போல் வல்லமையுடனே பலத்தை இடி முழக்கும் போழ்கையதொனி போல் வல்லமையுடனே பலத்தை இடி முழக்கும் போழ்கையதொனி பரமண்டலமெல்லாம் கேட்டதிசைக்கும் பரமண்டலமெல்லாம் கேட்டதிசைக்கும் சுரமண்டலத்தில் ஓசைதானோ இந்த சுரமண்டலத்தில் ஓசை இதுதானோ. கர்த்தருக்கு பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమగలుగా. இந்த சுரமண்டலத்தின் ஓசை என்பது என்ன? What is this voice of the harp? ఈ యొక్క స్వరమండలం యొక్క శబ్దం అంటే ఏమంటే அதை தான் பரிசுத்தவான்கள் பாடி வைத்திருக்கிறார். It is about that this song was sung. దీనిని పరిశుద్ధులు ఈ విధంగా పాడిరి. வெளிப்படுத்தல் 14 அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நான் வாசித்திருக்கிற வேளை When you read from Revelation chapter 14 and verse 2, ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 2వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు அல்லாமலும் பெருவெள்ள இரைச்சல் போலவும் பலத்த இடி முழக்கம் போலவும் ஒரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன். நான் கேட்ட சத்தம் சுரமண்டலக்காரர் தங்கள் சுரமண்டலங்களை வாசிக்கிற ஓசையை போல இருந்தது. கர்த்தருக்கு பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమగలుగా. நான் கேட்டதான சத்தம் சுரமண்டலக்காரர்கள் தங்களுடைய சுரமண்டலங்களை வாசிக்கிறதான சத்தத்துக்கு ஏற்றதாக இருந்தது. The voice that I heard was just like the voice of harpers harping with their harps. నేను వినిన ఆ యొక్క శబ్దము వీణులు వాయించుచున్న వైణికుల నాదమును పోలి ఉన్నది. அந்த சத்தம் தான் பெருவெள்ளத்தின் இரைச்சல் வல்லமை. And that voice was the voice of many waters. అదే విస్తార జలముల యొక్క ధ్వని అయి ఉన్నది. கர்த்தருக்கு பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, Beloved children of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, வல்லமையின் ராஜாவின் ஜெயதொனி, power, the shout of a king. బలమును రాజు యొక్క జయధ్వని. என்னாகும் 23வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை நான் வாசித்திருந்த வேளை When you read from Numbers 23:21, సంఖ్యాకాండము 23వ అధ్యాయం 21వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు அங்கே யாக்கோபை குறித்து சொல்லுவதான வேளை there it is said of Jacob, ఇక్కడ యాకోబుని గురించి చెప్పబడినప్పుడు அவர் யாக்கோபிலே அக்கிரமத்தை காண்கிறதும் இல்லை, இஸ்ரவேலிலே குற்றம் பார்க்கிறதும் இல்லை. அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களோடே இருக்கிறார். ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. the shout of a king is amongst them. రాజు యొక్క జయధ్వని వారిలో ఉన్నది. அவர்களுடைய தேவன் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார். Their God is with them. వారి దేవుడైన యెహోవా వారికి తోడై ఉన్నాడు. அவர்களுடைய தேவன் அவர்களோடு கூட இருக்கிறதான வேளையில் And as long as their God is with them, వారి దేవుడైన యెహోవా వారికి తోడై ఉన్నాడు కనుక அந்த ஜெய கம்பீரம் நமக்குள்ளே காணப்படும். that shout of a king will be with us. ఆ యొక్క రాజు యొక్క జయధ్వని మనలో కనబడును. கர்த்தருக்கு பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy దేవుని name. యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా. அவர் யார்? Who are they? ఆయన ఎవరు? யூதா கோத்திரத்தின் பாலசிங்கம். They are the young lions of the tribe of Judah. ఆయన యూదా గోత్రం యొక్క కొదమ సింహము. அதை தான் நீதிமொழி 31వ அதிகாரத்தில் வாசித்திருக்கிற வேளையில் And it's about them that we read in Proverbs 31. దీనిని సామెతలు 31వ అధ్యాయంలో చదివినప్పుడు மிருகங்களிலே சௌரியமானதும் The strongest of beasts, మృగములలో పరాక్రమం గలది. வினோதமாய் அடி வைத்து நடக்கிறவர்களும் நாளும் that is comely in going. టీవీలతో నడుచున్నవి 4 కలవు. அவைகள் போர்க்குதிரை, வெள்ளாட்டுக்கடா, A greyhound, a he-goat, సోనంగి కుక్క, మేకపోతు, சிங்கம், ஒருவரும் எதிர்க்கக்கூடாத ராஜா, and a lion that will not turn away for any. సింహము ఎవరును ఎదిరించినటువంటి ఒక రాజు. A king that against whom there is no rising up. அந்த ராஜா நம்முடைய ராஜாவாக இருக்கிறார். That king is our king. ఆ యొక్క రాజు మన యొక్క రాజు అయినాడు. அவர் ஒருவரும் எதிர்க்கக்கூடாத ராஜா. He is a king who cannot be resisted by anyone. ఎవరును కూడా ఆయన ఎదిరించలేనటువంటి రాజుగా ఆయన ఉన్నాడు. எந்த வல்லமும் எதிர்க்கக்கூடாத ராஜாவாய் அவனோடு கூட
இருக்கிறார். A God, a king who cannot be resisted by anyone is with us. ఎటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఎదిరించలేనటువంటి రాజుగా ఆయన మనతో కూడా ఉన్నాడు. அவர் தம்முடைய சீஷர்களை அனுப்புகிறதான வேளை, When he sent his disciples, ఆయన తన యొక్క శిష్యులను పంపినప్పుడు அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்து, he gave them power and authority. వారికి శక్తిని బలాన్ని అనుగ్రహించినాడు. நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள், Go ye therefore, మీరు బయలుదేరి వెళ్ళండి, உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் சகல நாட்களில் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். Lo, I am with you always, even unto the end of the world. భూదిగంతముల వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉండదని చెప్పి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டான். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியால்தான் And because he is with us, ఆయన మనతో కూడా ఉన్నాడు కనుక இந்த சுரமண்டலத்தின் வல்லமை நம்முடைய ஜீவியத்தில் உண்டாயிருக்குமையான, if this power of the harp is with us in our life, ఈ యొక్క స్వరమండల యొక్క ధ్వని మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నట్లయితే எந்த வல்லமையும் நம்மால் மேற்கொள்ள முடியும். we can overcome any power. ఎటువంటి శక్తిని మనం జయింపగలము. எந்த வல்லமையும் நமக்குண்டாக நிற்க இயலாது. No power can stand against us. ఎటువంటి శక్తులు మన ఎదుట నిలవజాలదు. அந்த அனுபவம் இதுதான் 1 சாமுவேல் புத்தகம் 16 அதிகாரம் 23 வசனத்தில் வாசித்தீர்களான வேளை. It is about this experience that we read in 1 Samuel 14:23. మొదటి సమయంలో 14వ అధ్యాయం 23వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు தாவீது சுரமண்டலத்தை எடுத்து தன் கைகளால் வாசிக்கிறதான வேளை, When David took his harp and played, దావీదు స్వరమండలాన్ని తీసుకొని తన యొక్క చేతిలో వాయించినప్పుడు சவுலுக்குள்ளே இருந்தான பொல்லாத ஆவி அவனிலே இருந்து அகன்று போனது. 16:23, the evil spirit that was on Saul left him. 16:23లో సౌలులో ఉన్నటువంటి దురాత్మ అతన్ని విడిచిపోయాను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டான். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు, இந்த வல்லமையின் அனுபவம் என்ன? What is the experience of this power? ఈ యొక్క శక్తి యొక్క అనుభవం ఏమిటి? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டான். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు. அதைத்தான் 29ஆம் சங்கீதத்தில் வாசித்தீர்களான வேளை, It is about this we read in Psalm 29. 29వ కీర్తనలో చదివినప్పుడు அங்கே கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? What does the word of God say there? ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமை உள்ளது. The voice of God is powerful. యెహోవా శబ్దము ప్రభావం గలది. 4வது வசனத்தை வாசித்தீர்களான வேளை, You read that in verse 4. 4వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. The voice of the Lord is powerful. యెహోవా స్వరము బలమైనది. அந்த சத்தம் தான் சுரமண்டலத்தின் சத்தம். That is the voice of the harp. ఆ యొక్క శబ్దమే స్వరమండలం యొక్క శబ్దము. அந்த சத்தம் உனக்குள்ளே எனக்குள்ளே உண்டாயிருக்க வேண்டும். That voice should be in you and in me. ఆ యొక్క శబ్దము నాలోనూ నీలోనూ ఉండవలెను. அந்த சத்தத்தை உடையவர்களாக நாம் அனுதின வாழ்க்கையில் காணப்படுமையானால், If we live our daily lives having this voice in us, అటువంటి శబ్దం కలిగిన వారుగా అనుదిన జీవితంలో మనం కనబడినట్లయితే ஒரு வல்லமை நம்மை எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். we can understand that we will be people who are invincible. ఏ యొక్క వ్యక్తులు ఏ యొక్క శక్తులు మన ఎదుట నిలవజాలదు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டான். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా இன்று அநேகருடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஜெபம் இல்லை. Today in many families there is no prayer. అనేకుల యొక్క కుటుంబములో ప్రార్థనా జీవితము లేదు. கர்த்தரை துதிக்கிறதான துதி இல்லை. The experience of praising God is absent. దేవుని స్తుతించే స్తోత్రములు లేదు. அதிகாலையில் விழிப்பேன் என்று சொல்லுதான அனுபவங்கள் இல்லை. The experience of rising up early morning to praise God is not there. ఉదయకాలమున మేల్కొని దేవుని స్తుతించే అనుభవం లేదు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டான். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా இங்கே வேதம் சொல்லுது, மகிமையை விழி என்று. But here the Bible says, "Oh glory, wake up." ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పుచున్నది, మహిమ మేల్కొనుము. இன்னைக்கு பலரும் அதிகாலையில் எழும்புகிறார்கள். Many get up in the morning, ఉదయకాలమున అనేకులు లేచుచున్నారు. ஆனால் என்ன பாட்டு பாடுகிறார்கள் என்று அவருக்கே தெரியாது. but they themselves don't know what song they are singing. వారు ఏ యొక్క పాట కీర్తన పాడుచున్నారో వారికే తెలియడం లేదు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved people of God, దేవుని యొక్క జనాంగమా, நீ ஒரு பாட்டை பாடுவாயானால், if you sing a song, నీవు ఒక పాటను పాడినట్లయితే கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? what does the Bible say? దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? ஆவியோடு பாடுவேன், கருத்தோடு பாடுவேன் என்று வேதம் சொல்கிறது. The Bible says, "I will sing in my spirit and I will sing with my understanding." ఆత్మతోను వివేకముతో కూడా నేను పాడదని వాక్యం చెప్పుచున్నది. அந்த பாட்டுடைய கருத்து என்ன, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை விளங்கி நீ பாட வேண்டும். Therefore it is imperative that we understand the meaning of the song. ఆ యొక్క పాట యొక్క అర్థం ఏమైనదని దాన్ని గ్రహించి నువ్వు పాడవలెను. நாம் விளக்கமற்றவர்களாக, அறிவற்றவர்களாக, அதிலே மனதை செலுத்தாத நிலவரத்தில் நாம் ஏதோ பாட்டுகளை பாடுகிறோம்.
we are singing songs without concentrating on the words, without understanding the meaning. ఆ యొక్క పాట యొక్క మాటలను గ్రహింపకుండా అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో ఒక విధంగా పాటను పాడుతున్నాము. அது நிமித்தமாக அந்த பாட்டினால் உண்டாயிருக்கிற அனுபவங்களோ அதற்கான ஆசீர்வாதங்களோ நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இல்லை. That's why we are not able to inherit the experiences and the blessings of singing. అందువలన ఆ యొక్క పాటలో ఉంటున్న అనుభవాన్ని ఆశీర్వాదం మనం పొందలేకుండా పోతున్నాము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు, நாம் அறிந்திருக்கிறபடி As we know, మనం ఎరిగినట్లుగా 2 நாளாகும் 20ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசித்து அறிகிறது போல when we read from 2 Chronicles chapter 20, 2 దినవృత్తాంతములు 20వ అధ్యాయంలో చదివినప్పుడు யோசபாத் செய்ததான காரியம் என்ன? what did Jehoshaphat do? యెహోషాపాతు ఏమి చేసినాడు? ஆயுதங்களை அணிந்தவர்களுக்கு முன்பாக In front of those who are armed, ఆయుధములు ధరించిన వారికి ముందుగా கர்த்தரை பாடி துதிக்கிறதான பாடகரை நிறுத்தினார். he set up a choir in front of them. యెహోవాను స్తుతించుటకు గాయకులను ఏర్పరిచెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் கொண்டாடு. Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు. 2 நாளாகும் 20ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில் Read that in verse 22 of chapter 20. 20వ అధ్యాయం 2 దినవృత్తాంతములు 22వ వాక్యములో చదివినప్పుడు அவர்கள் பாடி துதித்ததான வேளையில் When they began to sing and praise God, వారు పాడుటకును స్తుతించుటకును మొదలు పెట్టగా யூதாவுக்கு விரோதமாய் பதிவிருந்ததான அம்மோன் புத்திரரையும் மோவாபியரையும் சேயீர் தேசத்தாரையும் ஒருவருக்கு விரோதமாக ஒருவரை தேவன் எழுப்ப பண்ணினார். the Lord made the children of Ammon and Moab and Mount Seir, who rose up against Judah, to rise up against themselves. యెహోవా యూదా వారికి మీదికి వచ్చిన అమ్మోనీయుల మీదను మోయాబీయుల మీదను సేయీరు మన్యవాసుల మీదను మాటుగాండులను పెట్టిన గనుక వారు హతులైరి. யோசுவாத்தை எதிர்த்ததான எந்த வல்லமையும் அவனுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாதாக மாறிவிட்டது. No power that rose up against Jehoshaphat could stand against him. యెహోషాపాతుకు విరోధంగా లేచిన ఎటువంటి శక్తులు కూడా అతని ఎదుట నిలబడలేకుండా పోయి ఉన్నవి. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயும் உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலேயும் முதலாவது நீ தேவனாய கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவாயானால், துதிப்பாயானால், ஸ்தோத்திரிப்பாயானால் உனக்கு விரோதமாய் எழும்பி நிற்கிறதான எந்த வல்லமை உனக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. Beloved child of God, if you give top priority in your life, in your family, to praising God and glorifying God, no power can stand against you. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలోను నీ యొక్క కుటుంబంలోను ఎటువంటి శక్తులు నీ ఎదుట నిలబడకుండా పోవాలనంటే నీవు మొట్టమొదటిగా దేవుని స్తుతించి మహిమపరచువాడుగా కనబడవలెను. உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமாக, உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமாக, உன்னுடைய குடும்ப ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமாக, உன்னுடைய உத்தியோக ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமாக, உன்னுடைய வியாபார ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமாக கிரியை செய்த ஆவிகள் உண்டு. There are spirits that are working against your blessing, against your children's blessing, against your blessing in your job and in your business. నీ యొక్క జీవితం యొక్క ఆశీర్వాదములకు విరోధంగాను, నీ బిడ్డల యొక్క జీవితములకు విరోధంగాను, నీ యొక్క ఉద్యోగం యొక్క ఆశీర్వాదములకు విరోధంగాను, నీ యొక్క పనులలో ఆశీర్వాదములకు విరోధంగాను క్రియ చేయనటువంటి ఈ యొక్క శక్తులు కలవు. அவைகள் உனக்கு முன்பாக நிற்காமல் புறத்துண்டு போக வேண்டுமானால், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ உயிரோனாக கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்துவனாக நீ காணப்பட வேண்டும். For those powers to be unable to stand before you, for them to flee away, you should be one who is alive, one who is praising God. ఆ యొక్క శక్తులు ఏది కూడా నీ ఎదుట నిలబడకుండా అది పారద్రోలబడవలెనంటే నీవు సజీవుడవై ఉండి దేవుని స్తుతించువాడుగా మార్చబడవలెను. న్యాయాధిపతుల 5వ అధ్యాయం 12వ వచనத்திலே వాసిத்தறிந்தது போல, As we just read from Judges 5:12, న్యాయాధిపతుల 5వ అధ్యాయం 12వ వాక్యంలో చదివినట్లుగా விழி விழி தெபோராலே விழி, awake, awake, Deborah, మేల్కొనుము మేల్కొనుము దెబోరా. சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்குவாங்க என்று எழுதப்பட்ட கருத்து. and lead your captivity captive. ఎవరైతే నిన్ను పట్టినారో వారిని చెరపట్టి నిమిత్తము உன்னை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போ. Imprison those who imprisoned you. ఎవరైతే నిన్ను చెరపట్టినారో వారిని నువ్వు చెరగా పట్టుకొని పొమ్మ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாக. Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు, நாம் எவ்விதத்திலும் கிரியை செய்யக்கூடாத நிலவரத்தில் நம்மை சிறைப்படுத்தியிருக்கிறதான வல்லமைகள் உண்டு. There are powers that are trying to prevent us from working in any manner. మనము ఎటువంటి విధంగా కూడా క్రియ చేయకుండా ఉండి నిమిత్తమై మనల్ని చెరపట్టిన శక్తులు కలవు. அந்த வல்லமைகளை
நாம் சிறையாக்க வேண்டும். So we should learn to imprison those powers. ఆ యొక్క శక్తులన్నింటినీ కూడా మనము చెరగా పట్టుకొనవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను గాక. அதைத்தான் அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். It is about that we read in Acts chapter 14. దీనిని అపోస్తల కార్యములు 14వ అధ్యాయంలో చదివినప్పుడు 25వ వచనం என்ன சொல்கிறது? And verse 25. 25వ వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? நடு ராத்திரியிலே In the middle of the night, మధ్యరాత్రి యందు பவுலும் சீலாவும் தேவனை துதித்து பாடி அவர்கள் ஜெபித்தார். 16:25. Paul and Silas prayed and sang praises to God. 16వ అధ్యాయం 25వ వాక్యం యందు పౌలు శీలాలు దేవుని ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి. அவர்கள் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள். They prayed and sang praises to God. వారు దేవుని ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి. அவர்கள் ஒரு காவலில் வைக்கப்பட்டவரும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். And their fellow prisoners heard them. వారితో పాటు చెరసాల్లో ఉండిన మిగిలిన వారు కూడా దానిని వినుచుండిరి. சம்பவித்தது என்ன? What happened? ఏమి సంభవించెను? சடுதியாக சிறைச்சாலையின் கதவுகள் அசைந்தது. Suddenly the prison door started shaking. హఠాత్తుగా చెరసాల యొక్క తలుపులు కదిలేను. அதன் அஸ்திவாரங்கள் அதிர்ந்தது. The foundation started vibrating. చెరసాల యొక్క పునాదులు అదిలేను. அதன் கதவுகள் திறவுண்டது. Doors opened. వాటి తలుపులు తెరుచుకొనేను. அவருடைய கைகளிலே மாட்டப்பட்ட விலங்குகள் தரிப்புண்டது. And the fetters that bound them were loosed. వారి యొక్క చేతుల్లో బంధింపబడిన సంఖ్యలు తెంపబడెను. தொழுமரத்திலே மாட்டப்பட்ட கால்கள் விடுதலாக்கப்பட்டது. And the fetters that bound their feet were broken. వారి యొక్క కాళ్ళు కట్టబడిన అదన్నీ కూడా విప్పబడెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా சிறைச்சாலை காவல்காரன் ஓடி வருகிறான். The jailer came there. చెరసాల నాయకుడు పరిగెత్తుకొని వచ్చుచున్నాడు. சிறையிலே அடைக்கப்பட்டு அவர்களை வெளியிலே கொண்டு போகிறார். And he sees that the prisoners are going outside. అతడు ఈ యొక్క చెరసాలలో ఉన్న వారిని బయటికి తీసుకొని వచ్చుచున్నాడు. இப்பொழுது அவன் ஒரு சிறைக்குள்ளே வந்திருக்கிறான். Now he is coming into the prison. ఇప్పుడు ఆ యొక్క చెరసాల నాయకుడు చెరలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. கிறிஸ்து என்பதான சிறைக்குள்ளே அவன் வந்திருக்கிறான். He came to become a prisoner of Christ. ఇప్పుడు క్రీస్తు అన్నటువంటి చెరలోనికి అతడు వచ్చి ఉన్నాడు. தேவ அன்பின் சிறைக்குள்ளே வந்திருக்கிறான். He came into the imprisonment of God's love. దేవుని యొక్క ప్రేమ అన్నటువంటి చెరలోనికి అతడు వచ్చి ఉన్నాడు. ரட்சிப்பின் சிறைச்சாலைக்குள்ளே வந்திருக்கிறான். He came and became incarcerated in salvation. రక్షణ అనే చెరసాలలోనికి అతడు వచ్చి ఉన్నాడు. சிறையாக்கிறவன் இப்பொழுது சிறையாக்கப்பட்டிருக்கிறான். He who imprisoned others is now imprisoned. ఇతరులను చెరపట్టిన వ్యక్తి ఇప్పుడు చెరలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved children of దేవుని God, దేవుని యొక్క బిడ్డ, உன்னுடைய சத்துரு உன்னுடைய பட்சமாய் வர வேண்டுமானால் for your enemy to come onto your side, నీ యొక్క శత్రువు నీ యొక్క పక్షంలోనికి రావాలనంటే நீ கர்த்தரை பாடி துதிக்கிற மனுஷனாய் மாற வேண்டும். you should become a person who sings and praises God. నీవు దేవుణ్ణి ప్రార్థించుచు కీర్తించేవాడుగా మార్చబడవలెను. ஜெபிக்கிற மனுஷனாய் மாற வேண்டும். You should become a prayerful person. నీవు ప్రార్థన చేయి వ్యక్తిగా మార్చబడవలెను. 2 அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே வாசிக்கிறதான வேளையில் As you read from 2 Corinthians chapter 10 and verse 4, 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయం 4వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు அங்கே கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? what does the Bible say there? ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? என்னுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் The weapons of our warfare are not carnal, మా యొక్క యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు, அரண்களை நிறுவனமாக்குவதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడగొట్ట త్రాగినంత బలము గలవనవై ఉన్నవి. அவைகளால் அந்த தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிறதான் அறிவிக்கிறதுமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டுமையும் நிர்மூலமாய் Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, మేము వితర్కములను దేవుని గురించిన జ్ఞానమును అడ్డగించే ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి எந்த எண்ணத்தின் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கீழ்ப்படிய சரியாக்குள்ளே இருக்கிறோம். and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చెరపట్టి கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు, நாம் வாக்குவாதங்களையும் தர்க்கங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறதில்லை. It's not the time to be arguing and debating with one another. మనము వితర్కములను ఇతరులతో కూడా భేదాభిప్రాయాలు మాట్లాడుతుండటం కాదు. மாம்சத்தின்படி போராடி கொண்டிருக்கிறது அல்ல. It's not the time to be striving with one another after the flesh. శరీర ప్రకారముగా పోరాడుచుంటూ వరంగా ఉండకూడదు. நாம் சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்குவதற்காக In order to imprison the prisoners, చెరపట్టిన వారిని చెరపట్టు నిమిత్తము கிறிஸ்துவுக்குள் சிறையாக்க முடியாது. that we might imprison in Christ. క్రీస్తులోనికి వారిని చెరపట్టు నిమిత్తము அது அவர்களுக்குள்
அவர்களை கீழ்ப்படிய பண்ணும்படியாக that we might bring them under captivity. వారిని లోబడ చేయడానికి நாம் கர்த்தரை துதித்தால் போதும். It's enough if we praise God. మనము దేవుని స్తుతించినట్లయితే చాలును. நாம் அவரை மகிமைப்படுத்தினால் போதும். It's enough if we glorify Him. మనము ఆయన మహిమపరచినట్లయితే చాలును. கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామ మహిమనుగాక. நாம் இவைகளை செய்வாங்க வேளையில் When we consider this, మనం ఈ విధంగా చేసినప్పుడు இந்த பூமியிலே நமக்கு விரோதமாக நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா வல்லமைகளையும் நம்மால் மேற்கொள்ள இயலும். we will be able to overcome all those powers that rise up against us in our family. మనకు విరోధంగా మన యొక్క కుటుంబానికి విరోధంగా లేచున్న సమస్త శక్తులను మనం జయించగలము. அவைகள் ஒன்றும் நமக்கு முன்பாக நிற்கிறது இல்லை. None of them can stand against us. వాటిలో ఏ ఒక్కటి కూడా మన ఎదుట నిలబడజాలదు. கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு சொல்றபடி As the word of God tells us, దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేయగలిగిన உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. there shall none be able to stand before thee all the days of thy life. నీవు బ్రతక దినములన్నిటిలో ఏ మనుషులను నీ ఎదుట నిలవజాలడు. நான் மோசேயோடு கூட இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன். Then, as I was with Moses, I will be with you. నేను మోసేకు తోడై ఉండునట్లు నీకును తోడై ఉండును. கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. அவர் மோசேயோடு கூட எப்படி இருந்தார்? How was God with Moses? ఆయన మోసేతో పాటు ఏ విధంగా ఉండి ఉన్నాడు? கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்திருக்கிறீர்கள். Reading from Exodus 4, నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయంలో చదివినప్పుడు 12வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? read verse 12. 12వ వాక్యం ఏమని చెబుతున్నది? ஆதலால் நீ போ, நான் உன் வாயோடே இருந்து நீ பேச வேண்டியதை உனக்கு போதிப்பேன் என்றார். கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Glory be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. அவர் மோசேயோடு எப்படி இருந்தார்? How was he with Moses? ఆయన ఏ విధంగా మోసేతో పాటు ఉండేను? அவருடைய வாயோடு கூட இருந்தார். God was with the mouth of Moses. నేను నీ నోటికి తోడై ఉండును. கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, கர்த்தர் உன்னுடைய வாயோடு கூட இருப்பேன் என்று அவர் சொல்கிறார். today God is saying, I will be with your mouth. నేను నీకు నోటికి తోడై ఉండునని దేవుడు చెబుతున్నాడు. யோசுவாவுடைய வாயோடு கூட இருப்பேன் என்றுதான் கர்த்தர் வாக்களிக்கிறார். So God is promising Joshua, I will be with your mouth. యోసువాకు వాగ్దానం చేయనప్పుడు నేను నీ నోటికి తోడై ఉండునని దేవుడు చెబుతున్నాడు. கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. மோசேயுடைய வாயோடு தேவன் இருந்தபடியால் Because God was with the mouth of Moses, మోసే యొక్క నోటితో కూడా దేవుడు ఉండి ఉన్నాడు కనుక பாவோனுக்கு முன்பாக வாயை திறந்து எவைகளை சொன்னாரோ அவைகளின் படியே ஆயிற்று. everything that Moses uttered before Pharaoh prospered as he uttered it. ఫరో ఎదుట తన యొక్క నోరు తెరిచి ఏ కార్యమును చెప్పి ఉన్నాడో అది అదే విధంగా జరిగి ఉన్నది. வேத வாக்கியம் சொல்கிறபடி As the Bible says, దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పు రీతిగా அவர் சொல்லால் அவர் கட்டளை நிற்கும் என்று எழுதப்பட்டது போல as it said, he spake and it was done. ఆయన సెలవీయగా అది ఆ విధంగానే జరుగునని వాక్య ప్రకారంగా மோசே என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே ஆயிற்று. As Moses spoke, it was done. మోసే ఏమి మాట్లాడినాడో అది ఆ విధంగానే జరిగను. அதுபோல யோசுவா என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே ஆயிற்று. In the same way as Joshua said, it was done. అదే విధంగా యెహోషువ ఏమి చెప్పి ఉన్నాడో అదే జరిగినది. சூரியனே நீ ஆயிலோன் மேலும் சந்திரனே நீ கிபியோனின் மேலும் நில். Sun, stand thou still in the valley of Ajalon, and thou moon. చంద్రుడా నువ్వు ఆయాలోను లోయలోను, సూర్యుడా నువ్వు గిబియోనులో నిలువమని చెప్పినట్లు అది ఆ విధంగానే నిలిచాను. கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. மோசேயுடைய வாயோடு இருந்தது போல யோசுவாவுடைய வாயோடும் கர்த்தர் கூட இருந்தார். As God was with the mouth of Moses, he was with the mouth of Joshua. మోసే యొక్క నోటితో కూడా దేవుడు తోడై ఉండనలా యెహోషువ యొక్క నోటితో కూడా దేవుడు తోడై ఉండను. மோசே யோசுவா வாயோடு மட்டுமல்ல, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னோடு வாயோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார். Beloved child of God, he is going to be not just with the mouth of Moses and Joshua, but with your mouth as well. మోసే యెహోషువ యొక్క నోటికి దేవుడు తోడై ఉండుట మాత్రమే కాదు, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ యొక్క నోటికి కూడా దేవుడు తోడై ఉన్నాడు. கர்த்தரை பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమనుగాక. உன்னுடைய வாயோடு எப்படி கர்த்தர் இருக்கிறார்? How is God with your mouth? దేవుడు నీ యొక్క నోటికి ఏ విధంగా తోడై ఉన్నాడు? எதற்காக கர்த்தர் இருக்கிறார்? Why is he with your mouth? ఎందుకొరకు నీ యొక్క నోటికి తోడై ఉన్నాడు? 149 சங்கீத வாசித்து
వాచించిన వేళയിൽ reading from Psalm 149, 149వ కీర్తనలో చదివినప్పుడు 8வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? what does verse 8 say? 8వ వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? கர்த்தரை உயர்த்துகிறதான துதி. Verse 6 in English, the high praises of God. 6వ వాక్యమును దేవునికి చేయబడే ఉత్సాహ స్తోత్రములు. உன்னுடைய வாயில் எப்பொழுதும் கர்த்தரை உயர்த்துகிற துதி உண்டாயிருக்கும்படியாகத்தான் அவர் உன்னுடைய வாயோடு கூட இருக்கிறார். He is with your mouth, so that the high praises of God might be in your mouth all the time. నీ యొక్క నోటికి ఆయన తోడుగా ఉండడానికి కారణం నీ యొక్క నోటిలో దేవునికి చేయబడి ఉత్సాహ స్తోత్రములు చేయవాడుగా ఉండవలెను. கர்த்தருடைய சுந்தராத்மா உண்டாகும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు. 39వ సంగీతం 3వ వచనத்தை వాచించిన వేళയിൽ Reading from Psalm 39 and verse 3. 39వ కీర్తన 3వ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు என் இருதயம் எனக்குள்ளே அனல் கொண்டது, நான் தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது. அப்பொழுது என் நாவினால் விண்ணப்பம் செய்தேன். என் நாவினால் விண்ணப்பம் பண்ணினேன். Then spake I with my tongue. అప్పుడు నేను నోరారా పలికితిని. கர்த்தருடைய சுந்தராத்மா உண்டாகும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు. மோசேயுடைய ஜீவிதம் என்ன? What was Moses like? మోసే యొక్క జీవితం ఏమిటి? மோசே கர்த்தரை துதிக்கிறவராக காணப்பட்டார். Moses was a person who always praised God. మోసే దేవుని స్తుతించువాడుగా కనబడి ఉన్నాడు. அல்லது பாடுகிறவராக காணப்பட்டார். He always sang to God. అతడు దేవుని గురించి కీర్తనలు పాడువాడుగా ఉండి ఉన్నాడు. அதான் யாத்திராகமம் 15వ அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசித்து அறிய முடியும். We can understand this when we read from Exodus 15:1 onwards. దీనిని నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం నుండి చదవగలము. அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரை புகழ்ந்து பாடின பாட்டு. கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமம் உண்டாகும். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు. அதற்கு கீழே அநேக காரியங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். Reading one downwards, you can understand many things. మొదటి వాక్యం నుంచి క్రిందగా చదివినప్పుడు అనేక కార్యములను అర్థం చేసుకొని వచ్చును. அவர்கள் கர்த்தரை புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். When they glorified God and kept singing. వారు యెహోవాను మహిమపరచుచు స్తుతించుచుండిరి. இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிற நீ அனுதின வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் கர்த்தரை புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். You also in your daily life, you should keep singing, keep on singing to the Lord. నీ యొక్క భూమిలో జీవించిన నీవు ఎల్లప్పుడూ దేవునిని హెచ్చించుచు ఆయన మహిమపరచుచు ఆయనను పాడుచు స్తుతించుచు ఉండవలెను. அதற்காக தான் அவருடைய வாயோடு கூட இருக்கிறார். And for that reason, He is with our mouth. అందు నిమిత్తమే ఆయన నీ యొక్క నోటికి తోడై ఉన్నాడు. அது மட்டுமல்ல, Not just that. అది మాత్రమే కాదు, மோசே இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்காக கெஞ்சி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறவராக காணப்பட்டார். Moses was pleading and interceding for the Israelites. ఈ యొక్క మోసే దేవుని జనులైన ఇశ్రాయేలు ప్రజల నిమిత్తమే దేవుని యొక్క గోదారి ప్రార్థించేవాడుగా కనబడుచున్నాడు. யாத்திராகமம் 32వ அதிகாரம் 13వ వచనத்தை వాసిస్తే தெரியுமையானால் Reading from Exodus 32:13. 32వ అధ్యాయం 31వ వాక్యం చదివినప్పుడు 32 உமது தாசனாகிய ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் இஸ்ரவேலையும் நினைத்தருளும். உங்கள் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணுவேன். நான் சொன்ன இந்த தேசம் முழுவதையும் உங்கள் சந்ததியால் என்றைக்கும் சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று உம்மை கொண்டே அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு சொன்னீரே என்று கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான். கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமம் உண்டாகும். Praise be to the Lord. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அதற்கு முந்தினதான காரியங்களை வாசித்து தெரியுமையானால் When you look at the entire scripture portion, దానికి ముందుగా ఉంటున్న దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు தேவ ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்தவர்கள் வேளை when God's people worked against God, దేవుని యొక్క జనులు దేవునికి విరోధంగా క్రియ చేసినప్పుడు மோசே மலையிலிருந்து இறங்கி வருவதற்கு முன்பாக கன்றுக்குட்டிகளை உண்டாக்கினார்கள். before Moses could come down from the mount, they made a golden calf. మోసే కొండ మీద దిగి రావడానికి ముందుగా వారు బంగారు దూడను కలుగజేసిరి. இவையெல்லாம் முன் செல்லும் தெய்வங்கள் என்று சொன்னார்கள். These are the gods that go before you, they said. ఇవే మీకు ముందుగా వెళ్ళినటువంటి దైవములని చెప్పి ఉన్నారు. அதற்கு முன்பாக ஆடி பாடி சந்தோஷித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And they started singing and dancing before the calf. దాని ఎదుట తినుచు త్రాగుచు పాడుచు సంతోషించిరి. அது நிமித்தமாக தேவ கோபம் அவர் மேல் கொண்டது. And because of the anger of the Lord waxed hot, దాని నిమిత్తమే దేవుని యొక్క కోపము జనుల మీదకి వచ్చెను. அவர்களை அழிக்க போறதாக சொன்னார். God said, I'm going to destroy them. దేవుడైతే నేను ఆ నశింప చేయదని చెప్పి ఉన్నారు. இஸ்ரவேல் ஜனத்தை அழிவிலிருந்து விடுதலாக்குவதற்காக மோசே வாக்குத்தத்தங்களை நினைப்பூட்டி தேவன் சொன்ன காரியங்களை அவருக்கு வெளிப்படுத்தி
கெஞ்சி ஜெபிக்கிற மனுஷனாய் இருந்தான். But in order to redeem the Israelites from destruction, Moses stood in a place where he could remind God of God's promises and he besought the Lord to save them. మోసే అయితే ఇక జనుల యొక్క స్థితిగతులను తెలుసుకొని దేవుని యొక్క దేవుడు పూర్వకతలకు వాగ్దానం చేసిన ఆ యొక్క వాగ్దానాలన్నింటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుని ఇశ్రాయేలు ప్రజల నిమిత్తమే గోజారచు దేవుని యొక్క ప్రార్థనలు విజ్ఞాపనలు చేయించున్నాడు. மோசேயுடைய வாயோடு இருந்தது போல உன்னுடைய வாயோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று சொன்னான். And the Lord said, I will be with your mouth just as I was with Moses' mouth. మోసే యొక్క నోటికి తోడైనట్లుగా నీ యొక్క నోటికి కూడా నేను తోడై ఉన్నానని దేవుడు చెప్పినప్పుడు தேசத்துக்கு வருதான அழிவு நிமித்தம், Because of the destruction that is coming upon the land. దేశం మీద రాబోతున్న నాశనము నిమిత్తము, ஜனத்துக்கு வருதான அழிவு நிமித்தம், Because of the destruction that is coming upon the people. జనుల మీదకి రాబోతున్న నాశనము నిమిత్తము, சபைக்கு வருதான அழிவு நிமித்தம், Because of the destruction that is coming upon the church. సంఘం మీదకి రాబోతున్న నాశనము నిమిత్తము நீ கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிற மனுஷனாய் மாற வேண்டும். You must become a person who beseeches the Lord. దేవుని యొక్క గోదారచు ప్రార్థించే వ్యక్తిగా నువ్వు మార్చబడవలెను. இன்று காலையில் கர்த்தர் நம்மோடு இடப்பட்டது போல Just as the Lord dealt with us this morning. ఉదయ కాలమున దేవుడు మనతో మాట్లాడే రీతిగా சபைக்கும் ஊழியத்திற்கும் அசைவு என்பது உண்டாயிருக்கிறது. There is going to be a stir in the ministry and in the church. సంఘానికి సేవకి కదిలింపబడుట అన్నటువంటిది కలగబోతున్నది. கழுகுக்கும் கூட்டை கலைப்பது போல கலைக்கப்படுதான வேலை வந்திருக்கிறது. A time has come when the nest is going to be stirred like the eagle does it to its young ones. పక్షిరాజు తన యొక్క కూటను చెడుపునటువంటి స్థితి సంఘానికి వచ్చినది. நம்முடைய விசுவாசம் பரிசோதிக்கப்படுவதற்கு வேலைக்குள்ள We வந்திருக்கிறோம். have come to an age where our faith is going to be tried. మన యొక్క విశ్వాసము పరిశోధింపబడవలసిన స్థలంలోనికి వచ్చి ఉన్నాము. விசுவாச துரோகம் சம்பவிக்கின்ற காலத்துக்குள்ள We வந்திருக்கிறோம். have come to a time where treachery is going to take place. విశ్వాసము భ్రష్టత్వం సంభవించబోతున్న సమయంలోనికి వచ్చి ఉన్నాము. உங்களுடைய விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று இயேசு ஜெபித்தது போல, Just like Jesus prayed so that Peter's faith may not be wavering. మీ యొక్క విశ్వాసము నశింపబడకున్నట్లుగా నేను వేడుకొనుచున్నానని యేసు ప్రభు చెప్పినలాగున தேவ ஜனங்கள் அழிந்து போகாதபடி மோசே ஜெபித்தது போல, Just like Moses interceded that the people may not be destroyed. దేవుని యొక్క జనులు నశింపబడకున్నట్లుగా మోసే ప్రార్థించిన రీతిగా யோசுவா கர்த்தர் சமூகத்தில் விழுந்து கிடந்து ஜெபித்தது போல, Just like Joshua fell down in God's presence and prayed. యెహోషువ దేవుని యొక్క సన్నిధానములో పడి ప్రార్థించిన రీతిగా அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீயும் நானும் கூட இந்த காலங்களில் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடந்து கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். You and I also should fall down at the face of God and learn to beseech the Lord. నీవును నేనును ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో పడి ఉండి దేవుని గోసారి ప్రార్థించే వారంగా మార్చబడవలెను. அதற்காகவே மோசேயுடைய வாயோடு கூட இருந்தது போல உன்னுடைய வாயோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார். That is what the Lord says when He says, as I was with Moses' mouth, I will be with your mouth. ఇందు నిమిత్తమే మోసే యొక్క నోటికి తోడైనట్లుగా దేవుడు నీ నోటికి కూడా తోడుగా ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, Beloved children of God. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, சாவுக்கு ஏதுவாக காணப்படுகிறதானே அவைகள் பிழைக்க வேண்டும். Those things that are ready to die should survive again. చావడానికి సిద్ధమైన అన్ని కూడా జీవింప చేయబడవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా வெளிப்படுத்தும் 3ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தீர்கள் வேளையில் When we read from Revelation 3, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో చదివినట్లుగా சாவுக்கு ஏதுவானவைகள் ஸ்திரப்படுத்தப்பட வேண்டும். you must make steady those things that are ready to die. చావనైన మిగిలిన వాటిని స్థిరపరచవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, Beloved children of God. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, கர்த்தருடைய வசனத்திலே வாசித்தீர்கள் வேளையில் As we read the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యములో చదువుతున్న రీతిగా பிள்ளை சாகிறதை காண மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆகார் கண்ணீர் விட்டு அழுதான். Hagar started weeping because she said, I can't bear to see the death of my child. ఆగారు బిడ్డ చనిపోవడాన్ని నేను చూడనని చెప్పి ఆమె కన్నీరు విడిచి ఏడిచిన్నది. அவர் கண்ணீரை கண்டார். But the Lord saw her tears. దేవుడు ఆమె యొక్క కన్నీటిని చూచెను. பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். The Lord heard the voice of the lad. ఆ యొక్క బిడ్డ యొక్క దాహాన్ని దేవుడు చూచి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அவன் சாகாது பிழைத்திருக்கிறான். And he did not die, he survived. అతడు చావకుండా బ్రతికి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் Praise உண்டாகட்டும். be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా நீ கூட சாவாது பிழைத்திருக்கும்படியாக And for you to survive without dying, నీవు కూడా చావకుండా బ్రతకనట్లుగా நீ விழித்திருந்து ஜெபிக்கிற மனுஷனாய் மனுஷியை காணப்பட
காணப்பட வேண்டும். You should be a person who's vigilant and prayerful. నీవు మేల్కొని ప్రార్థించే వ్యక్తిగాను వ్యక్తురాలుగాను మార్చబడవలెను. அதைத்தான் இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். This is what the Lord exhorted his disciples దీనిని as ప్రభువైన well. యేసుక్రీస్తు తన యొక్క శిష్యులకు తెలియజేసి ఉన్నాడు. நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடி விழித்திரு ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லி Watch ye இருக்கிறார். and pray so that ye may not enter into temptation, he said. మీరు శోధనకు లోబర్చబడకుండాన్నట్లుగా మేల్కొని ప్రార్థించడని చెప్పి ఉన్నాడు. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொன்னார். He said the Lord is with us. దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడంటే அவரை பாடுவதற்கும் அவரை நோக்கி ஜெபிப்பதற்கும் அல்லாமல் We have to keep singing and praying to him. ఆయనకు ప్రార్థించు కీర్తనలు పాడుచుంటూ వారంగా ఉండవలెను. 119 సంగీతం 172వ వచనத்தை వాసిద్దాం. As we read from Psalm 119 verse 172, 119వ కీర్తన 123వ உமது கற்பனைகளை எல்லாம் நீதி உள்ளவைகள், ஆதலால் என் நாவு உம்முடைய வசனத்தை விவரித்து சொல்லும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా என்னுடைய நாவு உம்முடைய வசனத்தை விவரித்து சொல்லும். My tongue will describe your word. నా యొక్క నాలుక నీ యొక్క వాక్యాన్ని తెలియజేయండి. கர்த்தருடைய வசனத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தையை விவரிக்கும்படியா That the tongue might describe God's word. దేవుని యొక్క మాటను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన యొక్క నాలుక వివరించినట్లుగా அதை பிரஸ்தாபப்படுத்தும்படியா That the tongue might proclaim God's word. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రస్తావించుటకు சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியா That the gospel might be proclaimed. సువార్తను ప్రకటించుటకు சத்தியத்தை சத்தியமாய் சொல்லும்படியாக That the truth might be declared as the truth. సత్యమును సత్యముగా ప్రకటించుటకు கர்த்தர் உனக்கு வாயை தந்திருக்கிறார். God has given you a mouth for that. దేవుడు నీకు నోటిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அதைத்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது. That is what the Bible says. దీనిని దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పుచున్నది. மோசேயோடு கூட இருந்தது போல நான் உன்னுடனே கூட இருப்பேன். As I was with Moses, I will be with you. మోసేతో కూడా తోడై ఉన్నట్టు నీకు తోడుగా ఉండును. நான் உன்னை விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லி For இருக்கிறார். I will not fail thee nor forsake thee. నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయనని చెప్పుచున్నాడు. நாம் உயிரோடு இருந்து நாம் ஜெபிக்குள்ளாக துதிக்குள்ளாக நாம் காணப்படுவோமேயானால் If we stay alive and praise God and glorify him and pray, మనం బ్రతుకుచుండి దేవుని ప్రార్థించుచు స్తుతించుచు మహిమపరచు వారుగా ఉన్నట్లయితే, அவருடைய வசனத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துவதாய் காணப்படுவோமேயானால் if we have found people who are declaring his word, ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని జనుల మధ్య ప్రచురించు వారుగా ఉన్నట్లయితే, அவருடைய வார்த்தைப்படி ஜீவிப்போமேயானால் and if we live according to his word, ఆయన వాక్య ప్రకారంగా జీవించినట్లయితే அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். he is with us. ఆయన మనకు తోడై ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அதைத்தான் எபிரேயர் 13వ அதிகாரத்தில் வாசித்திருக்கிறோம். And reading from Hebrews chapter 13, దీనిని ఎబ్రేయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో చదివినప్పుడు 5 వచనங்கள் என்ன சொல்கிறது? what do verse 5 and 6 say? 5-6 వాక్యములు ఏమని చెప్పుచున్నది? நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து Let your conversation be without covetousness. మీరు ధనాపేక్ష లేని వారై உங்களுக்கு இருக்கிறவர்கள் போதும் என்று எண்ணுங்க. Be content with such things as you have. మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఉండుడి. நான் உங்களுக்கு விலகுவதும் இல்லை, உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறாரே. For has he not said, I will never leave you and forsake you? నిన్ను ఏ మాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పెను కదా. அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு And therefore we may boldly say, కాబట్టి మనము ధైర్యం గలవారే. கர்த்தர் எனக்கு சகாயம், the Lord is my helper. ప్రభువు నాకు సహాయకుడు. நான் பயப்படேன், I will not fear. నేను భయపడను. மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே. I will not fear what man will do to me. నరమాత్రుడు నాకేమి చెయ్యగలడని చెప్పవచ్చునే. கர்த்தர் உனக்கு சகாயராய் இருப்பார். The Lord will be your helper. ప్రభువు నీకు సహాయకుడుగా ఉండును. நீ பலம் கொண்டு திடமனதாய் இருக்க முடியும். That therefore be strong and of good confidence. నీవు బలము కలిగి ధైర్యం గలవాడుగా ఉండవచ్చును. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் இளமையிருந்தாலும் Mountains may depart, the hills may be removed, పర్వతములు తొలగినను మెట్టలు తత్తరలినను, கர்த்தருடைய கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது. but his mercy will not depart from you. దేవుని కృప నిన్ను విడిచిపోదు. அவருடைய சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை உன்னை விட்டு நிலைபெறாது. And the covenant of his peace shall not depart from you. సమాధానార్థమైన నిబంధన నిన్ను తొలగదు. உலகத்தின் முடிவு வருதும் சகல நாட்கள் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்களித்தவர். The God who promised, saying, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. యుగ సమాప్తి వరకు మీకు తోడై ఉండునని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు அவர் உங்களோடு கூட இருப்பார். Will be with you. ఆయన మీకు తోడై ఉండును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలను కాదు. இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை தந்தான கர்த்தர், The God who promised us in the initial moments of this year, ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క ప్రారంభంలో ఈ వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు இந்த வாக்குத்தத்தத்தை
జీవితాన్ని நமக்கு எதிர்பார்க்கிறார். He wants us to live that life according to that promise. ఈ యొక్క వాగ్దానానుసారమైన ఒక జీవితాన్ని మన యొక్క ఎదురు చూచుచున్నాడు. அந்த జీవితం நமக்குள்ளே இருக்குமேயானால், If that life is found in us, ఆ యొక్క జీవితము మనలో ఉన్నట్లయితే, நாம் துதிக்குள்ளாகவும் ஜெபிக்குள்ளாகவும் காணப்படுமேயானால், if we are found praising God and praying, మనం ప్రార్థించు స్తుతించు వారంగా ఉన్నట్లయితే, நாம் இந்த பூமியிலே சுக ஜீவிதம் செய்யாமல் பாடுபடுகிறவர்களும் காணப்படுமேயானால், instead of living a life of pleasure, if we will live a life of suffering, ఈ లోకంలో సుఖభోగమైన జీవితం జీవించే వారంగా కాక శ్రమపడు వారంగా ఉన్నట్లయితే, நாம் ஜெபிக்குள்ளாகவும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்குள்ளாகவும் காணப்படுமேயானால், if we are praying and evangelizing, మనం ప్రార్థన చేయించు సువార్తను ప్రకటించే వారంగా ఉన్నట్లయితే, அவர் நம்மோடு கூட இருப்பார். He will be with us. ఆయన మనతో కూడా ఉండును. அவருடைய வாயோடு கூட He இருப்பார். will be with your mouth. ఆయన నీ నోటికి తోడే ఉండును. நீ ஜெபிக்கிற ஜெபத்துக்கு எல்லாவற்றுக்கும் பரலோகம் ஆமென் என்று ஒத்துக்கொள்ளும். Heaven will say amen to every prayer that you make. నీవు చేయించిన ప్రతి ప్రార్థనకు పరలోకము ఆమేన్ అని ఆమోదించును. அந்த ஜெபத்திற்கு அப்படியே பதில் உண்டாகும். And there will be a apt blessing for that. ఆ యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు దొరుకును. நீ தேவனை நோக்கி துதிக்குதான வேளையில் சத்துரு உன்னை விட்டு ஓடி போவான். And when you praise God, your enemy will flee from you. నీవు దేవుని స్తుతించినప్పుడు నీ ఎదుటనున్న శత్రువు నీ ఎదుట నుండి పారిపోవును. உனக்கு விரோதமாக எப்படிப்பட்டதான வல்லமை எதிர்த்து நின்றாலும் அவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் இல்பொருளாகும். Any power that rises up against you will become a thing of naught. ఎటువంటి శక్తులు నీకు విరోధంగా లేచి నిలబడినప్పటికీ అవన్నీ కూడా ఏమీ లేని దానిగా నిర్మూలము చేయబడును. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, கர்த்தர் உனக்கு சகாயராய் இருப்பார். Beloved child of God, the Lord will be your helper. ప్రియమైన దేవుని యొక్క జనాంగమా, ప్రభువు నీకు సహాయకుడుగా ఉండును. நீ இந்த பூமியிலே எந்த சூழ்நிலை மத்தியிலும் தைரியமுள்ளவனாய் காணப்பட முடியும். You can be bold irrespective of circumstance. ఈ యొక్క భూమి మీద ఎటువంటి స్థితిలో కూడా నీవు ధైర్యం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండవచ్చును. எந்த ஆவிகள் எவனுமாய் கிரியை செய்தாலும், No matter what kind of spirit might work in any kind of way. ఎటువంటి దురాత్మ శక్తులు నీకు విరోధంగా క్రియ చేసినప్పటికీ, உலகம் எப்படிப்பட்டதான கிரியைகளை நமக்கு விரோதமாக நடப்பித்தாலும், No matter how the world rises up against us. లోకము మనకు విరోధంగా ఎటువంటి క్రియలు చేయనప్పటికీ, தேசத்திலே கிரியை செய்த ஆவிகள் எவனுமாய் கிரியை செய்தாலும், No matter how the spirits of the land operate. దేశంలో క్రియ చేసిన దురాత్మ శక్తులు మనకు విరోధంగా ఏమి చేసినను இவைகளுக்கு ஒன்றுக்கும் பயப்பட அவசியம் இல்லை. We don't have to fear any of these things. వీటి దేనికి కూడా మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. நாம் பயப்படேன் என்று நமக்கு சொல்ல முடியும். We can say boldly, I will not fear. నేను భయపడనని ధైర్యంగా చెప్పగలను. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியால், Because the Lord is with us. దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు గనుక, அவர் சர்வ வல்லவராக நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியால், And because He is with us as God omnipotent. ఆయన సర్వ శక్తి కలిగిన దేవుడిగా మనతో కూడా ఉన్నాడు గనుక, யூதாவுக்கு சிங்கமாய் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியால், And because He is with us as the Lion of the tribe of Judah. ఆయన యూదా గోత్రపు సింహంగా మనతో కూడా ఉన్నాడు గనుక, இந்த உலகத்திலே எவைகளுக்கு நாம் பயப்பட அவசியம் இல்லை. We don't have to be afraid of anything in this world. ఈ లోకములో దేనికి మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. எந்த சோதனையில் நமக்கு விரோதமாய் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும், No matter what trial might come up in our lives. ఎటువంటి శోధనలు మనకు విరోధంగా వచ్చినప్పటికీ, சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறது போல, As the psalmist David narrates, కీర్తనకారుడైన దావీదు చెప్పినట్టుగా, அவராலே நான் சைன்யத்திலே பாய்ந்து போவேன், by Him I shall run through a troop. ఆయన ద్వారా నేను సైన్యంలోనే దాటేదను, அவராலே நான் மதிலை தாண்டுவேன் என்று சொன்னது போல, When I go, I will leap over a wall. ఆయన ద్వారా నేను ప్రాకారమును దాటేదను. எல்லா சோதனைகளும் மேற்கொண்டு ஜெயாலியாக காணப்பட முடியும். We can hurdle every trial and be victorious. అన్ని శోధనలు జయించి జయవీరులుగా మార్చబడగలము. கர்த்தர் பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా 17 சங்கீதத்தை வாசித்திருந்தான வேளையில், Reading from Psalm 17. 17వ కీర్తనలో చదివినప్పుడు அங்கே சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறார்? What does the psalmist say ఇక్కడ there? కీర్తనకారుడు ఏమని చెప్పుచున్నాడు? நான் விழிக்கும் போது உம்முடைய சாயலினால் நான் திருப்தியாவே. I shall be satisfied when I awake with thy నేను likeness. మేల్కొనినప్పుడు నీ సారూప్య దర్శనముతో నా ఆశ తీర్చుకొందును. கர்த்தர் பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా 15வது வசனம். Verse 15. 15వ వాక్యం. நானோ நீதியில் உம்முடைய முகத்தை தரிசிப்பேன். நான் விழிக்கும் போது உமது சாயலால் திருப்தியாவே. கர்த்தர் பரிசுத்தராக கொண்டார். Praise be to God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా நான் விழிக்கும் போது உம்முடைய சாயலினால் திருப்தியாகவே. And when I awake, I will be satisfied with your likeness. నేను మేల్కొనినప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనం చేత నా ఆశను తీర్చుకొందును. நாம் விழித்தெழுந்து கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்தினான வேளையில், When we wake up and praise God and glorify Him, మనము మేల్కొని దేవుని స్తుతించి
మహిమపరచినప్పుడు நாம் ஒரு சாயலினாலும் திருப்தியாக்கப்பட முடியும். We can be satisfied by His likeness. ఆయన యొక్క స్వరూప దర్శనం చేత మన యొక్క ఆశను తీర్చుకుందాము. அல்லது சுபாவத்தினால் நிரப்பப்பட முடியும். We can be filled with His character. ఆయన యొక్క స్వభావముల చేత మనం నింపబడగలము. அவருடைய சுபாவத்தின் நிறைவு நமக்குள்ளே காணப்படும். We can represent the fullness of His character. ఆయన యొక్క స్వభావం యొక్క నింపుదల మనలో కనబడును. பிதா பூர்ண சர்க்குணராய் இருக்கிற போல நாமும் பூர்ண சர்க்குணராய் மாற முடியும். We can be perfect even as our heavenly Father is perfect. మన యొక్క పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడుగా ఉండలాగన మనమును పరిపూర్ణులుగా మార్చబడదుము. அந்த சுத்தராத்மண்டால் Praise be to God's holy name. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మహిమలుగా அந்த பூரண தான் சபையின் பூரணம். That is the perfection of the church. ఆ యొక్క పరిపూర్ణతే సంఘం యొక్క పరిపూర్ణత. அதுதான் எருசலேமின் பூரணம். And that is the perfection of Jerusalem. అదే యెరూషలేము యొక్క సంపూర్ణత. அதுதான் சீயோனின் பூரணம். That is the perfection of Zion. అదే సీయోను యొక్క సంపూర్ణత. அவருடைய சுபாவத்தில் நிரப்பப்படுகிறதான அனுபவம். It's the experience of being filled with His character. ఆయన యొక్క స్వరూపం లేకపోతే ఆయన యొక్క స్వభావం చేత నింపబడుట. நாம் விழிக்கும் போது சாயலினால் நம்ம அவர் திருப்தியாக்குகிறார். When we awake, we will be satisfied with His likeness. మనం మేల్కొనినప్పుడు ఆయన యొక్క స్వరూప దర్శనం ద్వారా దేవుడు మన యొక్క ఆశను తీర్చుచున్నాడు. அவருடைய சுபாவத்திலே வளர்ந்தவரை போல மாற முடியும். We can grow in His character and become Christ-like. ఆయన స్వభావంలో ఎదిగి ఆయన వలె మార్చబడగలము. அவர் வருகின்ற வேளையில் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக முடியும். And when He comes, we can appear before Him. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుర్కొనడానికి మనం బయలుదేరదుము. அவருடையவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்று எழுதப்பட்டதால் வாக்கியத்தின்படி. And according to the word of God, those that are His will be caught up when He comes. ఆయన వారు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడదని వాక్య ప్రకారంగా. ஒருவேளை இந்த வருஷம் கர்த்தர் வருகை இருக்குமேயானால், If Jesus comes this year, ఒకవేళ ఏక సంవత్సరంలో ప్రభు రాకడ ఉన్నట్లయితే, அல்லது ஒருவேளை எழுத்துப்படி நமக்கு ஒரு பூமியிலே ஒரு மரணம் உண்டாயிருக்குமேயானால், or if we die literally in this world this year, లేనట్లయితే అక్షరానుసారంగా మన యొక్క జీవితంలో మరణం సంభవించినను நாம் ஒன்று திவ்ய சுபாவத்தில் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் we can be people who are full of His character. మనము ఆయన దైవిక స్వభావన చేత నింపబడిన వారంగా அவருடைய வருகையிலே அவருடைய மகிமையிலே காணப்பட முடியும். We can be caught up in His coming and be with Him in His glory. ఆయన రాకడలో ఆయన యొక్క మహిమలో కనబడగలము. அதற்காக அதிகார தேவனுடைய நீ விழித்தெழும்புவாயாக. And for this child of God, you must be awake, vigilant. ఇందు నిమిత్తమే దేవుని యొక్క బిడ్డ నీవు మేల్కొని జాగరూకుడుగా మార్చబడుము. நித்திரை விட்டு எழும்பு வேலையாயிற்று. It is time that you rose up out of your sleep. నిద్ర నుండి లేవవలసిన సమయమైనది. நித்திரை பண்ணுவதற்கு இனி காலம் இல்லை. There is no more time to be sleeping. మనం నిద్రపోవడానికి ఇక కాలము లేదు. விழித்தெழும்பி கர்த்தரை துதிக்குள்ளாய் மாறுவோம். Let's become people who are vigilant and praising God. మేల్కొని దేవుని స్తుతించు వారుగా మార్చబడదాము. விழித்தெழும்பி எழுது மூலம் கர்த்தருக்காக கர்த்தர் சமூகத்திலே கெஞ்சி ஜெபிக்குள்ளாய் மாறுவோம். Let us be people who are watchful in His presence and pleading before Him. మేల్కొని నశించుచున్న జనాంగం నిమిత్తమే దేవుని యొక్క మేల్కొని ప్రార్థించు వారుగా మార్చబడదాము. விழித்தெழும்பின வசனத்தை விவரிக்கிறவர்களாய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களாய் மாறுவோம். Let's become people who arise and awake and people who evangelize. మేల్కొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సువార్తగా ప్రకటించు వారుగా మార్చబడదాము. விழித்தெழும்பி அவருடைய சுபாவத்தினால் நிரப்பப்படுவோம். Let's be awake and be filled with His character. మేల్కొని ఆయన యొక్క దైవిక స్వభావముల చేత నింపబడదాము. தம்முடைய வார்த்தையினால் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the Lord bless us through His word. ఈ యొక్క వాక్యముల ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். Let's surrender to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యానికి సమర్పించుకొనుము. அருமையான தேவனே, நம்முடைய ஜெயம் கர்த்தரை துதித்து பாடுகிறதான அனுபவத்தில் இருக்கிறது. Beloved people of God, the secret of our success is in praising God. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ జయం అన్నది దేవుని స్తుతించి మహిమపరచద దాంట్లో ఉంటున్నది. நீ கர்த்தரை எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பாயானால், அவருடைய துதி எப்பொழுது வாயில் இருக்குமேயானால், எந்த சத்துரு உனக்கும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. If you can learn to bless the Lord at all times, and if His praise will continually be with your mouth, no power can overcome you. ఎల్లవేళ దేవుని స్తుతించచ్చు. ఆయన స్తుతించినటువంటి స్తోత్రం మన యొక్క నోట్లో ఉన్నట్లయితే ఏ యొక్క శక్తులు కూడా మన ఎదుట నిలవజేరదు. உன் வாயின் வார்த்தைகளை கர்த்தர் The கனப்படுத்துவார். Lord will honor the words of your mouth. నీ యొక్క నోటి మాటలను దేవుడు గణపరచును. கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறதை யாவரும் அறியத்தக்கதாய் இருக்கும். Everyone will see that God is with you. దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడన్నది ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రహింపగలరు. யோசேப்போடு கர்த்தர் இருந்தார். The Lord was with Joseph. యోసేపుతో పాటు యెహోవా ఉండేను. தாவீதோடு கூட கர்த்தர் The இருந்தார். Lord was with David. దావీదుతో పాటు దేవుడు ఉండేను. அவருடைய தாசர்களோடு கர்த்தர் இருந்தார். The Lord was with His servants. ఆయన యొక్క దాసులతో కూడా దేవుడు ఉండి ఉన్నాడు. அது யாவராலும் அறியப்படத்தக்கதான நிலவரத்தில் காணப்பட்டது. And this was manifest to everyone. అది అందరి చేత తెలియజేయబడిన కార్యంగా ఉన్నది. உன்னோடு கூட இருக்கிறதை உலகம் அறியும். The world will know that the Lord is with you. దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడని లోకము ఎరుగును. உன்னுடைய சத்துருக்கள் அறிவார்கள். Your enemies will know it నీ too. యొక్క శత్రువులు ఎరుగుదురు. உனக்கு பயந்தாலும்
you. నీ వలన కలుగునట్టి భయము వారికి కలుగును. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, கர்த்தருடைய வசனத்தின் ஒப்பு கொடுப்போம். let's surrender to the word of దేవుని God. యొక్క వాక్యాన్ని సమర్పించుకొనుదుము. கர்த்தருடைய வார்த்தைப்படி ஜீவிக்க தீர்மானம் பண்ணுவோம். And let's decide to live according to that word. దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి సమర్పించుకొనుదుము. இந்த வருஷம் முழுவதும் கர்த்தரை துதிக்கிறதான வருஷமாய் நமக்கு இருக்கட்டும். Let this year be a year of constantly praising God. ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా కూడా దేవుని స్తుతించినటువంటి సంవత్సరంగా ఉండనిమ్ము. கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கிற வருஷமாய் இருக்கட்டும். Let it be a year of always praying to God. దేవునికి మొరపెట్టి ప్రార్థించినటువంటి సంవత్సరంగా ఉండనిమ్ము. சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற வருஷமாய் இருக்கட்டும். Let it be a year of proclaiming the gospel. సువార్తను ప్రకటించినటువంటి సంవత్సరంగా ఉండనిమ్ము. அவருடைய சுபாவத்தின் அழகில் அலங்கரிக்கப்படுகிற வருஷமாய் இருக்கட்டும். Let it be a year where we are adorned with the character of Christ. ఆయన యొక్క స్వభావాల చేత అలంకరింపబడినటువంటి సంవత్సరంగా ఉండనిమ్ము. அதற்காக நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்பு கொடுப்போம். Let's surrender our spirit, soul and body for the same. ఇందు నిమిత్తము మన యొక్క ప్రాణాత్మ దేహములను సమర్పించుకొనుదుము. ஒப்பு கொடுக்கிறவன் கர்த்தர் உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். The Lord is able to help us to surrender. సమర్పించువారు వారికి దేవుడు సహాయం చేయడానికి శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. அவர் நமக்கு சகாயராய் இருக்கிறார். He is our helper. ఆయన మనకు సహాయకుడు. இந்த உலகம் உனக்கு தீமை செய்ய முடியாது. This world cannot do any evil to you. ఈ లోకమునికి కీడు చేయజాలనేరదు. அதிகாரங்கள் உனக்கு தீமை செய்ய முடியாது. The authorities cannot do evil against you. అధికారులు మనకు కీడు చేయనేరరు. ஆளுகைகள் உனக்கு தீமை செய்ய முடியாது. ఏలుబడి చేయువారు నీకు కీడు చేయనేరరు. மனுஷன் உனக்கு தீமை செய்ய முடியாது. Man cannot do evil to you. మనుషులు నీకు కీడు చేయనేరరు. இந்த உலகத்தில் ஒரு வல்லமை உனக்கு தீமை செய்ய முடியாது. No power in this world can do evil to you. ఈ లోకంలో ఉన్న ఎటువంటి శక్తులు నీకు కీడు చేయనేరదు. கர்த்தருடைய கைவிடாதவராக உன்னை விலகாதவராக உன்னோடு கூட இருக்கிறார். For he will be with you, he will never fail you or forsake you. ఆయన నీకు తోడై ఉండి నిన్ను విడువడు ఎడబాయడు. அவர் வாக்குத்தத்தத்தில் உண்மையில் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தில் மாறாதவர். He is faithful in his promise and unchanging in his promise. ఆయన వాగ్దానంలో నమ్మకస్తుడు, వాగ్దానంలో మార్పు లేనివాడు. அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை முடிந்த வருஷம் வழி நடந்த உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். He is able to faithful to lead us according to his promise. ఈ యొక్క వాగ్దానానుసారంగా ఈ సంవత్సరాంతం కూడా నడిపించడానికి దేవుడు శక్తిమంతుడు. அவருடைய கரத்திலே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். Therefore, let us surrender ourselves in the presence of God. దేవుని యొక్క హస్తములో మనల్ని సమర్పించుకొనుదము. ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Surrendering, let us praise God. సమర్పించుకొని దేవుని స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாம் ஜீவனுடைய தேசத்திலே ஜீவனோடு இருந்து நாம் அவரை துதிக்க வேண்டும். We have to remain alive in the land of the living and praise him. జీవము గల దేశమందు సజీవులుగా ఉండి దేవుని స్తుతించు వారంగా ఉండవలెను. நாம் துதிக்காவிட்டால் அவருடைய சன்னிதானத்திலே மரித்தவர்களாகவே எண்ணப்படுவோம். If we do not praise God, we will be dead in his presence. దేవుని స్తుతించని వారిగా ఉన్నట్లయితే ఆయన యొక్క సన్నిధానంలో మనం మృతులుగా ఉంటున్నాం. சத்துருக்கு முன்பாக நம்மால் நிற்க இயலாது. When we can't stand before our enemies, అనేక శత్రువులు ఎదుట మనం నిలబడలేము. சோதனையை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. we can't resist during temptation. శోధనలు ఎదిరించి నిలబడలేము. சோதனையை மேற்கொள்ள முடியாது. We can't overcome temptation. శోధనని మనము జయింపలేము. உலகத்தை பிசாசை மாம்சத்தை ஜெயிக்க முடியாது. We cannot overcome the world, the flesh of the devil. లోకాన్ని అపవాదిని మన యొక్క శరీరాన్ని జయింపలేము. ஜெயாளிகளாய் சியமாய் எருசலேமாய் மாற முடியாது. We cannot become victorious and land in Zion and Jerusalem. మనము జయవీరులుగా సియోను యెరూషలేముగా మార్చబడే నిమిత్తమై காலத்திலே கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக தீர்மானம் பண்ணுங்க. Therefore, make the decision to bless the Lord at all times. ఎల్ల వేళలో నేను దేవుని స్తుతించదని తీర్మానం చేయండి. உங்கள் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தர் வல்லவராய் இருக்கிறார். The Lord is able to fulfill your decision. నీ యొక్క తీర్మానాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుడు నమ్మకస్తుడు. அதற்கு கிருபையும் வல்லமை கொடுக்கிற வல்லவராய் இருக்கிறார். And he is able to give you the grace and the power for that. దాని నిమిత్తమే కృపను శక్తిని ఇవ్వడానికి ఆయన శక్తిమంతుడు. நீ இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் நீ தீர்மானிப்பாயானால், If you make a decision from the beginning of this year, ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క ప్రారంభంలో నువ్వు తీర్మానం చేసినట్లయితే இந்த தீர்மானத்தின்படி ஜீவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வார். the Lord will help you to execute that ఆ decision. యొక్క తీర్మానం ప్రకారంగా జీవించడానికి దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలి. அதற்கு கிருபை இந்த காலையில் உனக்கு தர வல்லவராய் This இருக்கிறார். morning is able to give you the grace for that. ఈ ఉదయ కాలమున దానికి తగిన కృపను దేవుడు ఇచ్చి
ఇచ్చుచున్నాడు. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕವೇ ತರವಲ್ಲವರಾಗಿ He's able to give you the anointing for that. దానికి తగిన అభిషేకాన్ని దేవుడు ఇచ్చుచున్నాడు. ಒಬ್ಬ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು Surrender and praise God. అప్పగించుకొని దేవుని స్తోత్రించేదము. స్తోత్రం 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 கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி According to the promise of God. దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారంగా நம்மை விட்டு விலகாதவராக நம்ம கைவிடாதவராக நம்மோடு கூட இருப்பென்று வாக்களித்திருக்கிறார். He has given us the promise that He will not fail us or forsake us. నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయనని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, அவர் நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை. He will not fail us or forsake us. ఆయన విడువడు ఎడబాయడు. அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை நம்முடைய கருத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Surrendering ourselves to that promise, let's praise God. ఆ యొక్క వాగ్దానానికి మనల్ని సమర్పించుకొని దేవుని స్తోత్రించేదమ్మా. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் 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 முடிவு வரைக்கும் நடத்த நமக்கு வல்லவராய் இருக்கிறார். He's able to lead us till the end. అంతం వరకు మనల్ని నడిపించడానికి దేవుడు శక్తివంతుడు. మహిమలో కూడా சேர்க்க వல்லవరాய் இருக்கிறார். He's able to gather us to glory. మహిమలో చేర్చడానికి దేవుడు శక్తివంతుడు. ఒప్పుకొడుతూ స్తోత్రం பண்ணுவோம். Surrender and praise God. అప్పగించుకొని దేవుని స్తోత్రించేదమ్మా. స్తోత్రం 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 சகல கனவும் மகிமை கர்த்தர் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving all glory, Lord, and honor to the Lord, let's praise Him. సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు దేవునికి ఆరోపించుకొని స్తోత్రించేదమ్మా. స్తోత్రం 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 ஜெபம் பண்ணுவோம். தேவையான கிருபையினாலும் சேத்தனாலும் கத்தரித்தப்படுத்தினாலும் எச்சரித்து ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காகவும் சுவாமி எங்களுக்காக முடிக்கிற கத்தராய் தந்தனான வாக்குத்தத்து காயம் ஒருவனோடும் எதிர்த்து நிற்பதில்லை. மோசையோடு கூட இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், நான் நெட்டு வருவதில்லை, கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி அந்த வாக்குத்தத்தின் மூலமாய் நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா ஆலோசனைகளுக்காக கொடுத்திருக்கிறோம் சுவாமி. நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி. திருத்தங்களோடு அதிகாரங்களோடும் வானமண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவியின் சேவைகளோடு எங்களுக்கு போராட்டத்தில் கொண்டு சாச தலைவர்களில் எங்களுக்கு விரோதமாய் குடும்பங்களுக்கு விரோதமாய் செயல்பட்ட ஜீவிக்கு விரோதமாய் சபைக்கு விரோதமாக கட்டாவை கிரியை செய்வதாக நாங்கள் காண்போம் சுவாமி. இந்த வெள்ளங்கள் கிரியை செய்யாமல் இருக்க நாங்கள் உயிரோடு காணப்பட வேண்டும் என்றும் சதையை பார்த்து கட்டாவே நீ உயிரோடாக பெயர் பெற்று செத்தவனாயிருக்கிறாய். சத்தத்தை கட்டாவே சுவாமி. அடுத்தவர்களுக்கும் மௌனத்தில் இறங்கினவர்களையும் கத்தரை சுற்றிக்க முடியாது. நாங்கள் அதை சுற்றிக்க வேண்டுமே சுவாமி. எந்த காலத்திலே அதை சுற்றி அதை சுற்றி எப்பொழுதுமே உருவாய் காணப்படுத்த நாம் செய்வோமாய் கொள்கிறோம். இவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே நாடுகள் அது போனாலும் குடத்தாவே அதன் கத்தரை சுற்றித்தான் என்று காணப்படும் சுவாமி. ஒருவரும் எங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்காதபடிக்கு நாங்கள் எப்பொழுதும் கத்தரை சுற்றி ஜீவிக்க கத்ததாம் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். சுகமாக ஜீவிக்கிறவர்கள் உயிரோடு செத்தவர்கள் என்று காண்கிறோமே சுவாமி. இயேசு தேவனுக்கு சமமானவராயிருந்தும் எல்லாம் அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாயிருந்தும் கத்தாவே இந்த பூமியின் தரத்திலெல்லாம் ஜீவித்து பாடுபட்டார் என்று காண்கிறோமே சுவாமி. கத்தாவே சுகபாவமாக ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு போராட்டங்கள் உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறோம். நாங்கள் எழுதுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டுமே சுவாமி. நாங்கள் விழித்து சாப்பியற்பாக இருக்கிறவர்களை சிறப்படுத்தக்கத்ததாம் என்ற சிறமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். விழிப்புள்ளவர்களாய் இருக்கும்போது கத்தாவே விழித்து தேவனை பாடி துதிக்கிறவர்களாய் இருக்கும்போது சத்ரு வெள்ளம் போல் வந்தாலும் எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும் என்றால் கத்தாவே நாங்கள் விழித்திருக்கும் போது அவருடைய சாயலால் நாங்கள் திருப்தியாவோம். தெய்வீக சுவாபம் எங்களுக்குள் காணப்படும் என்றாலும் மெஞ்சி ஒழித்திருக்கிறோம் சுவாமி. தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கும்போது ராஜாவின் ஜெய துணி எங்களுக்குள் காணப்படும் என்றால்
நாளும் யோசிக்கிறோம். தாவே சீஷர்களுக்கு கத்தர் அதிகாரத்தை வல்லமையும் கொடுத்து உலகத்தின் முடிவு எந்தும் சகல நாட்களும் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்னீரே. கத்தாவே சுரமண்டலத்தின் துணி எங்களோடு கூட இருந்தால் எந்த வல்லமையும் எங்களுக்கு முன்னாக நிற்க முடியாது. கத்தர் சத்தின் வல்லமை உள்ளதாயிருக்கும் நாளும் யோசிக்கிறோம். யோசபாத் காலத்தில் கத்தாவே அவர்கள் பாடி துணித்த போது சத்திற்கள் சிதறிக்கப்பட்டார்கள் என்று காண்போம். சுவாமி எங்களை சிறைப்படுத்தும் வல்லமைகளை நாங்கள் சிறைப்படுத்த கத்தாவே போது பகலையும் சீலாவையும் ஜெபித்து தேவனை துதித்து பாடினது போல நாங்கள் கத்தாவே துதித்து மயப்படுத்தி ஜீவிக்க கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிக் கொள்கிறோம். சிறைச்சாலை அவர்கள் துதித்து பாடின போது சிறைச்சாலை கதவுகள் திறந்தது, அஸ்திபாரம் அசைந்தது. சிறைச்சாலையின் தலைவன் ரட்சிக்கப்பட்டு கத்தாவை சிறைப்படுத்தப்பட்டான் என்று காண்கிறோம். சுவாமி சத்திற்கள் எங்கள் பக்கம் வர நாங்கள் எப்போதும் துதிக்கிறவர்களாக காணப்பட கத்ததாமே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். கத்தரை துதித்து மயமைப்படுத்தும் போது எந்த எண்ணத்தை நாங்கள் சிறப்படுத்த முடியும் என்று அறிந்திருக்கபடி நாளும் யோசிக்கிறோம். சுவாமி கத்த மோசையோடே அவன் வாயோடே கூட இருந்தீர் என்று காண்கிறோம். சுவாமி யோசுவாவுடைய வாயோடு கத்தர் கூட இருந்தார் இருந்தீரே கத்தாவே. ஆகவே மோசை முன் சொன்ன எல்லா காரியங்களும் அப்படியே நடந்தது என்றும் யோசுவா சொன்ன சொன்னபடியே காரியங்கள் நடந்தது என்று காண்கிறோம். கத்தரை உயர்த்தி எங்களுடைய வாயில் எப்பொழுதும் காணப்படும்படி கத்ததாமே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். மோசை எப்போதும் கத்தாவே தேவனை பாடி துதித்து இருக்கிறவனாக இருந்தார் என்று காண்கிறோம். சுவாமி அதற்காக கத்தர் அவன் வாயோடே கூட இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். இஸ்ரவேலருக்காக அதற்கு ஜெபம் பண்ணினான். வாக்கு தத்தங்களை நினைப்பு ஊட்டி ஜெபம் பண்ணான் என்று காண்கிறோம். சுவாமி நாங்கள் கூட தேசத்துக்காக ஜனத்துக்காக சபைக்காக கெஞ்சி ஜெபிக்கிறோம். ஆனால் கத்தரின் வாய் எங்களோடு கூட இருக்கும் என்று அறிந்திருக்கிறோம். நாளும் யோசித்திருக்கிறோம். ஆகார் பிள்ளை சாப்பிட்டதை காண முடியாது என்று சொல்லி அழுத போது கத்தாவே கத்தர் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார் என்று காண்கிறோம். சுவாமி நாங்கள் கத்தாவே சாகாமல் பிழைத்திருக்க சோதனைக்கு உட்படாமல் இருக்கும்படிக்கு எப்போதும் விழித்து ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். சுவாமி உடைய கற்பனைகளின்படியே நாங்கள் நடக்கிறவர்களாக போதும் என்ற மனதுள்ள திருப்தியோடு ஜீவிக்கும் போது கத்தர் எங்களை கூடவே இருப்பார், எங்களை விட்டு விலகவே மாட்டார் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். நாளும் நெஞ்சோடு செல்கிறோம். சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை எங்களோடு கூட காணப்படும் கத்தாவே. உலகத்தின் முடிவில் இந்த கத்தாவே நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை கைவிடாமல் விட்டு விடாத தேவனாய் இருப்பீர் என்று எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருக்கிறபடி நாளும் நெஞ்சோடு செல்கிறோம். சுவாமி நீர் எங்களுக்கு தகுந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் எப்போதும் எங்களுடைய ஜீவியத்தில் அனுபவமாக்கி கொண்டு கத்தாவே இந்த வருஷம் முழுவதும் நாங்கள் உமக்குள்ளே நாங்கள் உண்மை சுதித்து மயமைப்படுத்தி வெளிப்படுவர்களாய் ஜீவிக்க கத்ததாமே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். கத்தாவே இந்த வருஷம் உடைய வருகை காணப்படுமானால் கத்தாவே நாங்கள் உடைய வருகையிலே காணப்பட கத்ததாமே எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். சுவாமி கத்தாவே பரிசு பந்தியை கத்தர் பொருட்படுத்த வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். தகுதியோடு இந்த பந்தியிலே பங்கெடுத்து எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ள கத்ததாமே எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். துதிகனமே எல்லாம் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் பங்கெடுக்கும் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவின் அன்பு பரிசுத்த ஐக்கியம் காவலும் சமாதானம் நம்ம நேரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கர்த்தருக்கு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. அல்லேலூயா.